आज आमचे जे डिमांड्स जे रेज केल्या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ताजेर जी चर्चा जाली त्या चर्चेचेर उलयता आसतना द 3 डिपार्टमेंट्स वीच आय हॅव बीन हँडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन आणि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Speaker sir, first and foremost, before I start going on this, I would like to take this opportunity to thank the people of Goa and especially my constituency Porvorim for having reposed continuous faith in the works that we have taken up as challenges as a MLA and as a minister. And I should also thank my Chief Minister for having given this opportunity to work together on front of these 3 departments which are crucial for the state of Goa. Speaker sir, पहिली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जे उलयता आसतना जे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी which was known as Impresa National, which you say is the oldest institution of the government, which is going back to the 19th century. There have been things where until 1980, the press was using the same technology which they had adopted during the pre-liberation times. Post that, there have been a lot of changes. Old and obsolete machinery has been taken out, modern technologies came in, offset printing, computer systems came in. And this slowly allowed the press to effectively manage the significant increase of the workload which is to come in. And also an accelerated pace of developmental activities started. Speaker sir, in this year, in the last 1 year after this government has come in, the department has promised has implemented several modernization initiatives, bringing it on par with the other departments. Printing and stationery, Speaker sir, dista dakte, but actually is quite a pertinent and important department, which is actually the heart, you can say, because it takes care of major issues, but it is like an unsung hero, dishti padna. Speaker sir, last year आम्ही ISO certification उलयले. आज म्हाका आनंद जाता तुमकां सगळ्यांक सांगपाक की the printing and stationery department has obtained the ISO 9001:2015 certification on 13th of Feb 2023. Which will, in this particular thing, it automatically enhances citizen satisfaction, maintains the quality standards, streamlines a lot of operations, increases efficiency and saves cost. Speaker sir, आज आमकां प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पणजे आसा आनी पणजे आशिल्ल्यान मॉडर्नायझेशन करतले, एक्सपान्शन करतले, एडवान्स प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजीज फुडें व्हरतले जाल्यार वी आर हॅविंग आवर ओन लिमिटेशन्स. So today we are looking at shifting this particular premises from the city of Panji, where it can be decongested and it can go to areas in the industrial estates. We have been talking to our friends in the IDC and the industries department for allocating us some new areas in the industrial estate, which will allow us to operate much better. थंय एखादी स्टेट ऑफ आर्ट फॅसिलिटीज हाडून आमची ओल्ड पोर्चुगीज जी प्रिंटींग प्रेस अजून जी आसा थंय तडीक लायिल्ली आसा ताजें एक म्युजियम सुद्दां थंय तयार समज केलें जाल्यार इट वील गिव अ लॉट ऑफ मोर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर अस एंड अ बेटर एनवायरमेंट वील प्रिवेल. आज आमचे थोडे कलिग्सान जे सांगले बाब काल्लुशान सांगलें तशें आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचे जे इनिशिएटिव्स घेतात कॅनॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेईंग एट वन लोकेशन. आमी साऊथ गोवा एक ऑफिस आसा आमचें, but it is important that we reach out to the areas where people want us. We cannot wait for them to come. Lawyersank court areas जाता, so हांव हेजी कडेन पयर उलयलो, बाब निलेश काब्राला कडेन उलयलो. High court, other courts, we will ensure that our facilities in terms of giving gazettes, in terms of giving the acts are available at those particular premises. We are working a mechanism where we will make these things available at that particular places. Speaker sir, online indenting system आमी चालू केलें. त्या माध्यमांतल्यान जितले आमी सगळे मटेरियल सगळे स्टॉक लेवल्स एवरीथींग वॉज मेंट ऑन मॅन्युअल सिस्टम. ताज्या खातीर स्टॉक सोंपलो कोटेशनाचेर काड, आनी कितें सोंपलें आनी कित्या कडल्यान काड. दीस वेरियस थिंग्स वीच वे देर हॅव स्टॉप्ड एंड नाव ऑनलायन इंडेंटिंग हॅज स्टार्टेड. E-Gazette, Speaker sir, was one of the promises which we had done. I'm happy to say that E-Gazette work has already been allotted to Goa Electronics Limited. And the work is starting very soon. By November, I think we should be able to go live as far as the e-gazette system is concerned. Speaker sir, नवी website तयार करप is one thing which we have taken since we realized that citizen-centric features which were required in English or Konkani to support them and improved accessibility for disabled users was required. Speaker sir,
registration of citizens for subscription of e-gazette, that work also has been started, so that जशी आमची e-gazette start जातली ताचे सबस्क्रिप्शन करपाकूय आसतलें. आज स्पिकर सर स्टेशनरी खातीर खुबशे प्रॉब्लेम जाता आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक म्हजो तरी एक म्हणप आसा की एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टोटल स्टेशनरी ऑफ गव्हर्मेंट इज क्लोज टू अबाउट 100 crores. आणि ती आमी सिंगल डिपार्टमेंटा कडेन करच्या पेक्षा एम्पॅनल करून करची म्हणून ही भावना घेवन आमी फुडें गेले. एम्पॅनलमेंटाक जे आमी लास्ट टायम प्रॉमिस केल्लें, वी स्टार्टेड मुवींग अहेड फॉर एम्पॅनलमेंट. फर्स्ट टायम वी डिडंट गेट अ ग्रेट रिस्पॉन्स. सेकंड टायम वी हॅव गॉट 2 people. वी हॅव एम्पॅनल्ड देम एंड द एम्पॅनल प्रोसेस विल स्टार्ट नाव, which will result in cost saving also, at the same time better quality of material which will be given to the departments. Speaker sir, कोंकणीन ट्रान्सलेशन जावचें of the official gazette एक मागणी आशिल्ली आनी हें करपा खातीर we have already started several gazettes which are on trial basis, which are substantial in volume and are having varying length of the gazette. Speaker sir, work आमकां मेन कॅपॅसिटी इश्यू समज एड्रेस करतले, आमकां प्रायवेट कोंकणी ट्रान्सलेटर्स आमकां एक घेवचे पडटा आनी एम्पॅनलमेंट ऑफ कोंकणी ट्रान्सलेटर्स आमी ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्ली आसा. हेच कोंकणी ट्रान्सलेटर्स घेता आसतना ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग सम people from their side deputed to us, wherein we are able to come out with the Konkani gazettes. And येता त्या वर्साक म्हाका दिसता स्पीकर सर, we will be able to give you the option of all the series in English and Konkani also. Speaker sir, updating of acts and rules of government of Goa. आज सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ह्यात हातूंतल्यान आमी सरकारा कडेन उलयल्या, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट. खंयचे डिपार्टमेंट जाले जाल्यार आमचें काम एज प्रिंटींग एंड स्टेशनरी इज टू प्रिंट. But the departments, as the acts amendments come in, they are supposed to update their acts, which somehow has been a lapse. पण ह्या लास्ट एक वर्सान स्पीकर सर जवळ जवळ 10 ऍक्ट आम्ही ऑलरेडी अपडेट केले. We have already updated them and today they are available also as updated acts in the printing and stationery. The cooperative society has to be taken in, but Goa Municipalities Act, Munkar Act, Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Act, Goa Delegation of Financial Power Rules, Goa Cooperative Societies Act, Goa Daman and Stamp Due Land Revenue 1968 and Rules, Goa Public Health Act, Goa Staff Selection Commission Act, Goa Land Revenue Code and Agriculture Tenancy Act are the 10 acts which we have already updated as of today, Speaker sir, and are available in the printing and stationery. Speaker sir, डायरीजाच्या खातीर जे उलयल्या ते डायरीजाच्यो सगळ्यो एक्चुअली इश्यू आसा आर done by Department of Information and Publicity and not by Printing and Stationery. And Department of Information and Publicity last time तांकां जशें बाइंडिंग नाका जाय आशिल्लें तशें आमचे कडेन नाशिल्ल्यान प्रिंट करपा खातीर तांणी तें भायर व्हेल्लें. I believe I have cleared all my issues as far as printing and stationery is concerned. Speaker sir, the next demand which is there is on tourism. Speaker sir, Goa State सगळ्यांनी आपापली भावना उलयता आसतना मांडटा आसतना चड टुरिजमाचेर उलयले आनी स्वाभावीक आसा कित्याक टुरिजम इज द मेन कॉन्ट्रिब्युटर टू द इकॉनॉमी. एक वेळा एकदां मायनिंग आशिल्ली. आज MSME sector is contributing to roughly about 30% to the GDP and we are contributing roughly 16.43% to the GDP. Roughly 35% of the employment comes from tourism sector and ताज्या खातीर टुरिजम सेक्टर कसो वचचो आनी खंयच्या अर्थान वचचो आनी फुडली दिशा कशी घेवची हें खूब आज म्हत्वाचें आसा. स्पीकर सर, आमच्या कडेन एक आसा गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन विच इज अ SPV टू द डिपार्टमेंट and second is the constitution of the Goa Tourism Board. The Goa Tourism Board is one of the board in the country, Speaker sir, which is having equal number of people from the government and from the industry. हांव कित्याक सांगता, कित्याक ही सगळी डिसिजनां जी जातात आज सरकाराचेर जेन्ना आरोप जाता, सरकार जेन्ना खंयची डिसिजनां घेता आर कमिंग फ्रॉम द गोवा टुरिजम बोर्ड एंड द एम्पावर्ड कमिटीज, देन आर टेकन इन कन्सिडरेशन बाय द डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट एंड देन टेकन अहेड. The GTB, Speaker sir, is having 4 empowered committees, one on the marketing and PR, one on infrastructure, one on policies, and one on marketing and PR. आणि पॉलिसीज येतले. स्पीकर सर, आज आमी जेन्ना पॉलिसीज पळयता, बाकीचे सगळे पळयता, गोंय आमकां वी हॅव कम थ्रू अ फेज and post COVID there are a lot of learnings for us to take away and start rethinking about how tourism we need and what tourism we are looking for.
आमी पयर G20 जेन्ना गेले स्पीकर सर तेन्ना G20 जेन्ना लोकांक मेळ्ळे वी हॅड I should say we are very privileged to have the G20 tourism ministers meeting in Goa. And I was really privileged to be there for the 3 days along with the Union Minister of Tourism and the Chief Minister to look at what is happening around the world. Debates, discussions, environment जावं, sustainability जावं, tourism जावं, कशें वता तें जावं, हाजेर विचार धा जी G20 कंट्रीजाचे जे मेन लोक आशिल्ले सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN WTO आयिल्लो हातूंतल्यान एक खुबसो एक्सपोजर मेळटा आनी वी स्टार्ट रियलायझिंग that tourism, even in the Saudi, they have realized that oil is not the future, tourism is. If every country has started moving towards tourism, and we in the country today, the Prime Minister's thought of trade, technology and tourism stays, then it is very important for us as every state to start competing. पहिली Goa was a preferred destination. From 1960s, Speaker Sir, from the hippie time to now, we have transited. And as we have transited, new states are coming in. तुम्ही आज म्हणले त्या प्रमाणे महाराष्ट्र स्टेट आज सायडीक पयली जाल्यार मालवण सारकिली एरिया विच वॉज नोवेअर इन द अर्लियर डेज दे स्टार्टेड कमिंग इन. छत्तीसगड तू कोल म्हणटा जाल्यार छत्तीसगड ऑल्सो इज लुकिंग एट टुरिझम. Every state in this country today is looking at tourism, and we today need to put our act right, and we need to start putting our things together, not sit on those एक से आमची ही अंडी आसा बसया आणि फुटली की मागीर सरकाराक म्हणप तुम्ही कितें केलें काय म्हणून. त्या खातीर आज थोड्यो गजाल्यो समज तिकट लागता जाल्यार तिकट लागतल्यो आनी ती खावचीच पडटली आमकां, कित्याक फाल्यां ती गोडसाण आमकां जाय, आमच्या भुरग्यांक ही गोडसाण जाय म्हणून. परत परत एक उलोवप जाता हांगा की गोंयकार 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 म्हणून, आनी अशें दिसता की आमी सरकार हांगा बसला की नॉन गोवन्स म्हणून करपाक. स्पीकर सर, फॉर एवरी इश्यू, फॉर एक्झाम्पल बिफोर आय रन इन टू द सब्जेक्ट, मॉडेल शेक हॅज बीन डिस्कस्ड वायडली म्हणून हांव मॉडेल शेकाचेर वता. स्पीकर सर, वॉट वॉज मॉडेल शेक? मॉडेल शेक म्हणजे आमी सांगले एक शेक आमी हाडटा मॉडेल म्हणून तुमकां दाखोवपाक, जातूंतल्यान तुम्ही रेव्हेन्यू ऑपॉर्च्युनिटीज पळयात, तुमकां करतले जाल्यार पळयात, तो टायप पळयात, कित्याक देर इज एनॉमली इन द शेक्स. द शेक्स आर नॉट द सेम टायप. तूं आरांबोलच्यान सुरू कर, हरमळच्यान सुरू कर आनी कळंगुटे कांदोळे यो आनी सावथाक थंय बाणावलेच्यान तेवटेन वच, यू विल रियलायज देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ शेक्स इन डिफरंट शेप्स अँड सायझीस. आमी एक स्टँडर्डायज असो आसा असो कसो दिसता आनी हो तुमकां करूंक मेळटलो काय ना हे विचारधारा करून आमी मॉडेल म्हणून काडया म्हणून ताचेर गेले. खूब भाशणां जालीं की मॉडेल शेकाचेर पॉलिसी, मॉडेल शेक पॉलिसी आयकल्ली हांवें. मॉडेल शेक पॉलिसी आसा म्हाकाय खबर ना, आजूच कळ्ळी म्हाका की मॉडेल शेक पॉलिसी आसूंक शकता म्हणून. आतां मॉडेल शेक पॉलिसी हांव बाब आलेक्स सिकेरी कडेन उलयतालो आनी आय वॉज क्वायट सरप्रायज द एप्रिहेन्शन पीपल हॅव बीन शेअरिंग. आता when we are not even been talking, neither when we have said very clearly, Speaker Sir, की वॉटर स्पोर्ट्स आणि शेक गोंयकाराचे धंदे ट्रेडिशनली गोंयकाराच कडेन उरतले, भायल्या लोकांकडे वचचे ना. द क्वेश्चन ऑफ यू सेइंग आय विल कम विथ पीपल स्टॉप, हे कितें उलयता? पयलीं समजून घ्या मागीर ऑपोज करा. I have also worked on the opposition benches. I know the sentiments, I know what we need to do and how we need to do for the betterment of tourism. But it is not a question of I, me here. We need all 40 to work together for this one word of tourism. कित्याक टुरिझम समज सारकें ना जालें आनी मागीर तूं करपाक लागले, कित्याक हांव करता म्हूण तुवें करप ना, तूं करता म्हूण हांव करप ना, जाल्यार फुडें कितें करपाचें? आनी हो मॉडेल शेकाचो ह्याच माध्यमांतल्यान आतां सांगूंक सोदता हांव की मॉडेल शेक आर जस्ट शेक्स which will come as models, one in the north, one in the south, or two in the north, two in the south, to showcase to the people who would like to adapt to it or no. Because the best practice is, if you want good earnings and you want to provide good amenities and you want to ensure that good tourists come into your shacks where you get good economics right, जाल्यार you need to improvise. आणि ते हाडून तुजेर आमी बर्डन म्हणून घालना, तुज्या कडेन पयशेय मागना आनी तुका कांय घे म्हूण सांगना, तुका आमी दाखयता असो जग फुडें पावलां, जगान अशें जावंक लागलां, अशे लोक जोडपाक लागले तूं शेकाच्या माध्यमांतल्यान. अशें न्ही की कोण सबलेट करपाक. आमचे खुबशे लोकांनी आज सांगलें की शेक कशे गेले आनी खंयच्यान वतात ते. आय विल नॉट गेट इन टू इट, बट शेक पॉलिसी हांवें काडून आशिल्ली स्पीकर सर. शेक पॉलिसी 2019 ह्याच लोकांनी काडिल्ली, तीच शेक पॉलिसी आज चालू आसा. नवी शेक पॉलिसी येवपाची आसा. And since I'm on the topic of this sheik, I will just continue and finish this topic here. की शेक पॉलिसी काडटा आसतना स्पीकर सर, एम्पावर्ड कमिटी जी पॉलिसीचेर आसा, where Secretary Tourism is supposed to be heading this particular thing of the empowered committee.
The operators of shacks already have been giving representations, sharing their sentiments. I believe 3 meetings have happened within them. तांचे consolidated meeting जाली, तांचो एक शेल मेळो आणि सरकार ताज्या प्रमाणे एक शेल तयार करतलो शेक पॉलिसी खातीर, putting the views together. Then we will definitely have a meeting with the coastal MLAs and the shack operators who are there to discuss and ensure that we put it right. पूण 10 वर्सां वयर आसा ताका 50%, अनएम्प्लॉयडाक 10%, हे कसले न्याय? म्हणजे नव्या लोकांनी धंद्यान येवपाचेच नाही, म्हणजे नव्या लोकांनी शेक धंदो पळोवपाचोच नाही. सरकार आसा, सरकाराचेर तोय प्रेशर आसा की नवे लोक येवंक सोदतात धंद्यान, शेक सुरू करूंक सोदता. खूप जाणांनी जे वर्सां चलयले ते धंदे नवे सुरू तयार केले, शेक काडून भाड्याक दितात. ताजे पेक्षा नवो येवन आपले स्वता पोटाक बारीक भुरगो करतलो जाल्यार आय थिंक वी शूड लुक. नाव अगेन दिस इज जस्ट अ point I'm putting across because shack has been discussed. We need these ambassadors who are shack operators to run the business well because they need to sell Goan cuisine. They need to make the person coming to your shack feel Goan and ensure that we enhance the memories of the people who are coming here. Speaker sir, आज आमी जेन्ना टुरिजमाचेर फुडें वतात जाल्यार first and foremost, Speaker sir, we have taken a very clear mantra. We have been known as a destination for beach. We have been known as a destination for party life. We have been known as a destination only along the coast and nobody knows the hinterlands. Today the tourist who is coming post-COVID, he's been more immersive, wants more experiential things to happen around him, wants to explore and wants much more things to do. Today the tourist who is coming wants to run around wellness. He wants to look at spirituality, which was not earlier. So today, for 2019 जे जाल्ले आनी मास्टर प्लॅन आयिल्लो आनी आतां मास्टर प्लॅन आसा, आमकां विजीट करचीच पडटा स्पीकर सर, कित्याक त्या मास्टर प्लॅना प्रमाणे जो तूं गेल्लो ते मेथोडॉलॉजी आज चलची ना, कित्याक द वे द टुरिस्ट थिंक्स इन टर्म्स ऑफ टुरिजम हेज चेंज्ड. ही इज टुडे ऑन अ मोड ऑफ रिवेंज टुरिजम. वॉट इज रिवेंज टुरिजम? आपूण भोंवतलोच म्हणटा, आपल्या बोल्सान 5 रुपया असले 5 रुपया मोडटलो म्हणटा, पूण आपूण भोंवतलो म्हणटा, कित्याक ही डजंट नो अबाउट टुमॉरो. पूण तो जेन्ना भोंवतलो तातूंत गोंय कितले एडवांटेज घेवंक शकता आनी गोंया खातीर आमी कशें तयार करूंक शकतात जाल्यार वी हॅव टू कॉल दीस गोवा बियॉन्ड बीचीस. नाव वॉट इज गोवा बियॉन्ड बीचीस? गोवा बियॉन्ड बीचीस इज hinterlands, where we talk about ecotourism, we can talk about wellness, we can talk about showing our rich culture, our heritage, our traditions. We can talk about our gastronomic delights. We have a great food cuisine. We are indirectly or informally called as the food capital of the country, but we don't explore this in that particular direction. We can always look at rural and village experiences. We can talk about the backwaters which we have. We can talk about nature and wildlife experiences. There is much more to explore, Speaker sir. आणि मायस आसा, आमचे मॉन्सून्स आसा, हे आमकां गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांक आज दाखोवपाची गरज आसा स्पीकर सर. जेन्ना मंत्री जालो पयलो काणकोण गेलो. काणकोण वतकर आय रियलायज आय सीन इन सम इन्स्टा स्टोरीज अबाउट इगल फिडींग. तुमी कोण पावल्या इगल फिडींग पळयलां थंय? इगल येता अशें उदकान हें उडयलें जाल्यार येवन खावन चल्लें. आनी तरेतरेचे बरे ट्युरिस्ट येतात थंय, ते बोटींनी भितर वतात इन द hinterlands. इट इज सिरीन, क्वायट, ट्रँक्विलिटी, म्हणजे कांयच आवाज ना. आनी थंय ते एक्सपिरियन्स घेवन भायर सरतात. एक नवे एक्सपिरियन्स गोंयांत आसा ते पयले. बटरफ्लाय तूं बीच म्हण नाल्यार तुजो हनीमून बीच म्हण काणकोण. देर इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी इन स्टेट विच इज द कोस्ट एंड द hinterlands इन वन पार्ट. नेबरिंग इज आमच्या सुभाष भाऊची सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. द hinterlands आर सो ब्युटिफूल. आमचो बाब विजय सरदेसायचे थंय आसा मलकर्ण्या. You need to explore today. Vijay also has to start looking at ecotourism, how he can explore, what he can do out of it. It is not a question of an elected person doing business or no business. You have to do, because today we don't have those opportunities in the hinterlands, Speaker sir. आमचे कोस्टार आयलो, आमचे गच्च भरला, हॉटेलां आसा, सगळें आसा. आमी भितर गेले, आमी करूंक सोदता, पूण we still have a mile to go because we need to create the facilities which were there. Coming to the beach, Speaker sir, we have got lot of things which have come in. आज आमी जेन्ना आमचो कोस्ट म्हणटा, we need to give that message of safe and secure beaches. आज क्लेम आयलो की बीच जे क्लिनिंग दिलां ते सारकें आसा काय ना काय म्हणून. 2019 5 बिडर आयिल्ले. 5 बिडरांतल्यान KCIC म्हणून बेंगलोरचो फायनलायज जालो. The cost was roughly about 34 crores for the 5 years or something was the amount, total amount, 34 crores, 18 lakhs or something.
These 5 years was given to him, which 3 years and extension of 2 years. 3 वर्सां सोंपली 2022. 2022 जेन्ना सोंपताली, we have had concerns, we have had meetings with coastal MLAs, all of them who are here, and they also had apprehensions की हे जे beach cleaning जाता ते सारखे जाता काय ना. आता beach cleaning जेन्ना जाता स्पीकर सर, we have 42 beach wardens and we have 2 taluka supervisors. What is the role? Beach warden जे असतात थंय तांचो रोल असता फक्त बीच मॉनिटर करीत वच. Roughly 37 beach stretches are being monitored. 37 beach stretches which are being monitored and cleaned on a daily basis. आणि 2 दूधसागर आणि हरवळे धरले जाल्यार 2 हिंदलँड्स हांगा क्लिनिंग जाता. हे क्लिनिंग करता आसतना स्पीकर सर, important part is how do you monitor it? So we have a beach vigil app where the shack operator, the beach cleaning agency, the Department of Tourism are stakeholders along with the tourist board. What are they supposed to do? खंय समज दिसले क्लीन जावना ते फोटो काडटा आनी थंय धाडटा. Every 2 वरान ती beach cleaning agency has to click photographs and put it on that app. And त्या ॲपांतल्यान has to be certified by the warden की it is clean. समज लोकांची कंप्लेन आयली आमी त्या ॲपार घालतात आनी ते क्लीन त्या रोखडेच करपा जाय. ताजो टायमींग आसा सकाळी 8 ते सांजचे 6. We have problems because the beach life continues at night and early morning you find garbage before 8 o'clock. That is a challenge. There are many challenges like this, like आमचे बाब बेन्झी, बाब मायकल सगळ्यांनी सांगले डेड एंड कलेक्शनाचे कोणूच पळयना. डेड एंड इज वॉट इज डेड एंड? बीच आणि विलेज पंचायत. जो रोड मदीं वता थंय बिचा कडेन थंय गार्बेज पडटा. पंचायत म्हणटा ते बीच क्लिनिंगान पळोवपाची, बीच क्लिनिंग म्हणटाली पंचायतीन करपाची. शेवटी सरकार एकूच कोणा तरी करचें पडटा. कोस्टल MLAजान रिक्वेस्ट केली, आमी घेतली, जीत बी सगळें म्हणपाक लागला तुमी करपाकूच जाय. आज आमी वी हॅव इंटिग्रेटेड दॅट मॉडल अंडर द नेम ऑफ बीच इंटिग्रेटेड बीच cleaning, and that beach cleaning already I think is undergoing financial clearances. Once that is done, we will go through a tender process. That tender process also you can express your views on that tender process, because sir we will go and ensure that beach cleaning happens in the right sense. When it comes to surveillance on the beaches, खूप जाणांनी आपले CCTV कोस्टल लायनाक सांगले, मॅडम दिलायलान सांगले की आमकां CCTV जाय, सगळें जाय. आमकांय दिसता की CCTV सगळेच दिवचे. पैसे स्पीकर सर we had to identify, and we identified a fund called as Nirbhaya fund at the center, which is there in terms of safety and security in surveillance and specially attached to Home Department. Today we have spoken to them and we are ambitiously looking at that funds coming down, for which we will be able to integrate all the CCTVs across this beach belt to give you the surveillance on those beach, to have that feel of safe and secure beaches to the person who is visiting the beaches. आता बिचार येता स्पीकर सर हॉकर्स, बिचार येता टाउट्स, आणि आय हॅव एक्सप्रेस्ड व्हेरी ओपनली समटाइम्स माय प्रॉब्लेम्स ऑन क्लिन्सिंग दिस टाउट्स. And I have to tell you that as we are trying to build up the tourist security force, which is lower than what it is, the Chief Minister has assured that this forthcoming season we will get the numbers what we want. आमकां डेडिकेटेड टुरिस्टाक सेक्युरिटी फोर्स सेपरेट जाय पडटा स्पीकर सर, जो आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां ह्या वर्साक दिता म्हणून एश्युअर केल्लो आसा. फाटले वर्स वॉज अ स्ट्रगल. 62 people मॅनिंग 104 kilometers of beach line is not possible humanly. So south had issues, north we could depute people, but in spite of that speaker sir, promulgation of orders जरी केली आमी speaker sir, to give that particular effect, we promulgated an order, and त्या ऑर्डरच्या माध्यमांतल्यान we said that Section 188 of the IPC, we will put these people illegal touts in place. आता प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर, तांकां टाउट्स धरले ते सुटले की परत वता की तो कायदो थोडो दुरुस्ती करपा जाय. ते आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या. पूण आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट इन द लास्ट 1 year we have caught roughly 465 touts. Roughly the fine collection is 13 lakhs odd. Fine is not the issue here. पूण फायन समज आमी 400 लोकांक 13 लाख घाल्या म्हणजे हेफ्टी फायन घाल्या, ही तुमकां तकलेन वचपा जाय, आनी ही ना जाल्यार तांकां त्रास जातले म्हणून. हांगाच्यान स्पीकर सर बिचा कडल्यान टुडे एज वी स्टार्ट मुवींग अरावंड, आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू visit constituencies of Kepe, where we could see Kutol, other areas. आत्ता काणकोण उलोवन जालें, तुमी नाशिल्ले तेन्ना. क्युटल गेलो, क्युटल थंय वचून तांचे जागे पळोवन घेतले, देवळां पळोवन घेतलीं,
परशुराम पुरुषोत्तम टेम्पल काणकोण आसा ते तुमचे 700 वर्सांचे, मल्लिकार्जुन टेम्पल आसा जवळ जवळ 1000 वर्सांचे. देवळां कितली रीच आसा, कल्चर कितलो रीच आसा. तांबडी सुर्ला आमचे गणेश भाऊ कडल्यान काणकोण, थंयच्यान आमी सप्तकोटेश्वर पावले जाल्यार वी हॅव रियलायज वॉट रीच हिस्ट्री वी हॅव. And we have done a lot of study also how we can need to start taking this to the next level, Speaker sir. आज Speaker sir last 5 वर्साचो फुटफॉल डॉमेस्टीक टुरिझम कोविडा वेळार मातशें देंवलें आनी इंटरनॅशनल टुरिस्टूय देंवले. जवळ जवळ 2019 Speaker sir 7,12,000 सुमार टुरिस्ट इंटरनॅशनल डॉमेस्टीक आशिल्ले आनी 9,35,000 सुमार फॉरेनर आशिल्ले. Speaker sir 2021 जेन्ना देंवले कोविडा वेळार our domestic figures came down to roughly about 26,71,533, wherein our foreign figures came down to 3,193,000. 21-22 Speaker sir, our figures came to 33,08,089 domestic wildly, and foreigner anikuj devle came to 22,128. So here, Speaker sir, when we start with this government, we need to start thinking how we start realigning, because COVID वेळा आमकां एकूच कळ्ळें, we were too dependent on two markets, UK and Russia. UKचे जे लोक येताले जे 9 दीस रावताले, और रशियाचे जे लोक येताले 9 दीस रावताले मिनिमम, तांचेर आमी चड अपेक्षा दवरताले. रशियाचो इश्यू जालो, आतां रशियाचो इश्यू जातकर थंय नंबर्स देंवले. UKचो बायलॅटरल इश्यू जालो, ते नंबर्स देंवले. And we needed to start reworking on the whole strategy. ताज्या खातीर Speaker sir, गोवा टुरिझम बोर्ड आणि एम्पावर्ड कमिटी जातूंतल्यान इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आसा तांचे कडेन कंटिन्युअस उलोवंक लागले. वी टॉक्ड अबाउट द कपा रिपोर्ट, द सिव्हिल एविएशन विच इज द रिपोर्ट विच टेल्स यू अबाउट वॉट द आउटबाउंड इज, वॉट द इनबाउंड इज, तांचे रिपोर्ट्स घेतले. MADS सारकेली कंपनी नाल्यार फॉरवर्ड कीज सारकेली कंपनी तांचे कडेन जे डेटा आसता तांचे कडेन उलयले टू अंडरस्टँड वेर वॉट इज गोईंग रॉंग अँड वॉट वी नीड टू डू फॉर करेक्शन. 22-23 Speaker sir, working on the same lines of moving our things ahead along with the trade, I could tell you that we reached a figure of 70,18,945 domestic tourists and 1,69,005 international tourists. The numbers are coming back to the pre-COVID stage, Speaker sir. But आज आमकां एक तयार करपा जाय, एक इमर्जिंग मार्केट्स आणि दुसरें very important, more than the figures is quality over quantity. आमी क्वालिटी घेवपाक समज बोवाळ मारतले काय क्वालिटी घेवपाक भोंवतले, ते ताजेर आमकां आज लक्ष घालचें पडटलें. आनी तें घालतले Speaker sir जाल्यार वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट इमर्जिंग मार्केट्स. लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हियर सेड तुमी भायर वचपाची कित्याक गरज आसा. Speaker sir, हांव आनी विजय म्हाका दिसता वे द फर्स्ट पीपल टू कॉल थिंग्स which were junkets as junkets. If they were junkets then they were junkets then. If we have seen एक मिनिट तुमका अजून कितलो वेळ जाय? हाफ एन आवर, 1 आवर, एक वर तांचे आसतले. अर्द वरान जाल्यार सोंपय सोंपयता हांव. 1 वरान सोंपलें जाता फास्ट सोंपयता हाफ एन आवर. और 1 वर माग न्ही, 1 वर घेवन येता परत डिस्टर्बन्स नाका. Yeah, Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and the Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor aye. Yes, the sitting of the House is extended by 1 hour. So post-COVID learning, Speaker sir, we started looking at emerging markets. Now we had to do 4 things. Take advantage of the Mopa airport for the connectivity without disturbing the Vasco airport. Vasco's numbers are 4.1 million, should stand at 4.1 million, and we should start looking at new markets to Mopa. This was the first thing. मोपांतल्यान हाडटले जाल्यार आमी नेक्स्ट कितें पळोवपा जाय, डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल. एक वाटेन प्रायम मिनिस्टराचें आव्हान, देखो अपना देश. देखो अपना देश कित्याक आमचो देश इतलो सुंदर आसा पूण आमी एक आमकां जीवन पावना तो सगळो पळोवपाक. ताजे खातीर देखो अपना देश. So with Indigo we tied up, Speaker sir, and I'm happy to announce that we have tied up roughly about 22 destinations in Tier 2 and Tier 3 cities, which was never direct connectivity. आज देहरादून तू डायरेक्ट 2.5 वरान पावता, तुका कमीत कमी 7 वरां नाल्यार ओवरनायट फ्लायट जाय पडटाली. तू आज गुवाहाटी डायरेक्ट पावता, तू वाराणसी डायरेक्ट पावता, तू अमृतसर डायरेक्ट पावता, तू नाशिक डायरेक्ट पावता, तू नागपूर डायरेक्ट पावता. स्पीकर सर, आता आमी रांची चालू करता. आता आमी वी आर ट्रायिंग टू स्टार्ट इवन बगडोंगरा वी आर ट्रायिंग टू स्टार्ट, सो मिडल ईस्ट आनी आमचे नॉर्थ ईस्टाक कनेक्ट जावंक शकता. We are trying to open sectors where travel can be easy for us and international tourists coming can also have the options of coming to Goa and vice versa.
स्पीकर सर टुरिस्टाक कितें जाय आज आमी गोंया हाडटले कितें जाय एक जाय कनेक्टिविटी दॅट वी आर ट्रायंग आतां इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी इज स्टील अ चॅलेंज एविएशन फ्युएल 26% आशिल्ले आमकां इंटरनॅशनल फ्लायटाक 8% कमी करपाक लायले आमी 18%चेर आयले 18%चेर येतकर आमचे सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर जेन्ना आमी तांचे कडेन परत उलयले तांणी मुख्यमंत्र्याक म्हणलें इंटरनॅशनल तुमी फ्लायट्स वाडयतले जाल्यार तुमी आनीकूय कमी करा आमी 8% केले आज स्पीकर सर वी आर वन ऑफ द लोअस्ट इन द कंट्री एज फार एज एविएशन फ्युएल इज कन्सर्न टुडे वी आर टॉकिंग टू द सेंटर तुम्ही पयर टॉपिक घेतला सो आय विल नॉट बी रिपिटेटिव्ह मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सांगलां आमी दिल्ली वतले मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशना कडेन उलयतले जाय पडल्यार प्रायम मिनिस्टराक मेळटले इट इज फॉर टू थिंग्स वन इज इंटरनॅशनल फ्लायट्स टू कनेक्ट and second is the number of seats that we can get for Goa to increase the capacity and capabilities of MOPA in turn getting good tourists. आता हे नवे टुरिस्ट येता आसतना स्पीकर सर कशे येतले आता इमर्जिंग मार्केट्स आणि एअरलायन्स वता आसतना पयली आय विल कंप्लीट माय पार्ट ऑफ गोवा स्पीकर सर मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जाता कनेक्टिविटी जेन्ना जाता तेन्ना आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचो पडटा हो इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आसा आमच्या कडेन पयर हांवें तुमकां तेच सांगलें की हाऊ मेनी रूम्स इन्वेंटरी वी हॅव 82,542 रूम्स आउट ऑफ 4,600 6,000 हॉटेल्स 6,000 हॉटेलां तेन्ना आमी इतली इन्वेंटरी दिता आज वी नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन दिस इन्वेंटरी वी नीड टू स्टार्ट गिविंग न्यू टुरिझम सर्विसीस कित्याक बाय थंब रूल तूं दुबय गेलो यू विल एग्री विथ मी युरी की तूं दुबय गेलो की बॉल्स खाली करून येता न्ही पूण गोंया येवपी टुरिस्ट 30% परत घेवन चल्लो कित्याक ताका मोडपाक ऑपॉर्च्युनिटीज नासता जो फॅमिलीक घेवन येता ताका मागीर नवे एक्टिविटीज करतलो कितें करतलो ताका ही स्टील नीड्स टू स्पेंड मोर जाल्यार वी डोंट हॅव दोज थिंग्स we need to create new tourism services we need to create infrastructure we need to ensure that we have our policies right and regulated speaker sir आणि हे करतले आणि लोकांकडे वतले आणि परसेप्शन चेंज सांगतले गोवा बियॉन्ड बीचीस वी नीड टू ट्रॅव्हल अँड टेल अँड मीट हातून G2B मिटिंग्स आणि B2B मिटिंग्स स्पीकर सर हांव पोर्तुगाल गेलो आणि हांव दुबय गेलो थंय we had the opportunity of meeting the CEO of Qatar, Al Bakr. We had the opportunity of meeting the CEOs of Oman, Gulf, Etihad, everybody. And everybody today is looking at India as the market. They want to come to India, they want to come to Goa. Goa doesn't need an introduction. But we need to talk about, when they talk about what it is and the challenges that we have, those challenges also kadpa jai. Fear and anxiety on taxis, fear and anxiety on water sports. Everything what we speak today cannot be आमी माजरा भशेन रावंक शकना स्पीकर सर की दोळे धापल्यान दूध पिले आमी कितें हांगा समज रॉंग जाता आमी आज करेक्शन करना जाल्यार आनी कोण आनी ऑप्शन घेता आज आमी करेक्शन करपाक कितें मागलां स्पीकर सर वी हॅव आस्क्ड टॅक्सी पीपल टू कम ऑन ॲप आज गोवा मायल्स आयली टुडे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर रिकॉर्ड की उबर आमकां खबर ना बट गोवा टॅक्सी वॉज हूज ॲप इट इज बीइंग लॉन्च्ड व्हेरी सून गोवा टॅक्सी इज द ॲप ऑफ द टॅक्सी फेलोज त्यांचा रेव्हेन्यू तांणी चलोवपाचो तांणी सगळें चलोवपाचें पूण रेग्युलेटेड चलोवपाचें आनी ते रेग्युलेटेड चलयता आसतना पॉलिटिकली वी नीड सपोर्ट ऑफ ऑल द 40 MLAs and all elected representatives with the panchayat sarpanch ZPs everybody because you are regulating a system same applies to water sports speaker sir कितें जाल्लें सोशल मिडिया आतां म्हजो मित्र विजय जग भोंवला आनी विजयूच म्हणटा कित्याक भोंवपाक जाय काय म्हणून तें बरें दिसना कित्याक जेन्ना जग भोंवला ते जगान कितें चल्लां तें कळटा तें गोंयांत ना आनी गोंयांत तशें जावंक जाय जाल्यार वी नीड टू वर्क आज वॉटर स्पोर्ट्स स्पीकर सर म्हजे मित्र ते आनी म्हजे तांकां थंयच्यान धंद्यातले कार्ड काळे कोट धवे कोट कांय ना वी नीड टू सपोर्ट देम दॅट डे अर्न तांच्या खुस्तार तो टावट 600 रुपयाची रायड 300 ते 350 रुपया ते टावटाक मेळटा 300 रुपया बाबडो तो वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर जोडटा तर तेच 600 रुपया ते वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरान त्या रायडाक डायरेक्ट जोडिल्ले वायट कितें म्हजो प्रश्न आनी तो समज हांव करूंक सोदतां आमकां मातसो टायम जाय करया आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स वापरली घे थंयच्यान खंय कॉर्पोरेट खंय टावट आनी ती तशें सुरू जालें म्हजो प्रश्न एकूच पडटा स्पीकर सर आमी ती रेग्युलेट करूंक सोदता तो इतलो बोवाळ करपाक प्रयत्न जालो मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें तुमी 15 दीस घे आमी म्हणलें 2 म्हयने घेया तुमी तुमची सिस्टम काडा तांणी सांगलें आमी आमचें सॉफ्टवेअर तयार करता आमी चलयता पूर्ण डन पूण रेग्युलेटेड चलयात आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर 3,000 रुपयाची 1200 रुपयाची पॅराग्लायडिंगाची पॅरासेलिंगाची रायड हांव स्वता कोणगुटे गेल्लो म्हज्या हांवची 3,000 रुपयांक विकता ती हांवें पयलीं टावटान धरतकर ते थंय डिसमेंटल केले काडपाक लायले 1200 रुपयाची रायड 3,000 रुपयांक तूं विकता
ती एक स्टोरी जाली. आतां तूं 1200 रुपयांक विकता रायड, थंय भितर दर्यान वतकर ताका वयर काडपाक आनी सकयल देंवपाक आनी 600 रुपया मागता, 30 सेकंड एक्स्ट्रा वयर दवरतले म्हणून. And this is today, there is no privacy to these things. This is known to everybody. If you don't handle it well, social media influencers use it. And who are social media influencers? They influence not to come to your state for these particular activities. स्पीकर सर, खंय नाल्यार खंय आमकां मर्यादा घालचीच पडटली. आमी जोडपाक जाय, टावटांक जोडपाक हांव कसोच ना म्हणजे ना. इलिगल टाउट्स हॅव टू बी आउट ऑफ द सिस्टम. पूण आमच्या गोंयकार भाव जे ट्रेडिशनल बिझनेस ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आनी हातून आसात ते तशेंच आसपा जाय, उरपा जाय आनी फुडें वचपा जाय, जाल्यार आमी तांकां सरकार म्हणून सपोर्ट करचें पडटा. आनी त्या सपोर्टाक ह्याच आदाराचेर तुमी सगळ्यांनी हेल्प करचो पडटा. आज खंयचोच म्हजो ऑपोजिशन MLA विचारना त्या वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक की मालवण टॅक्सीवाल्यांक की तुमी घेवन मालवण कित्याक चल्ले काय म्हणून. आज आमचे गोंयचे टॅक्सीवाले हे काडटात, रिसीट काडटाले टू सेल टूर्स ऑफ स्नॉकलिंग आनी ते स्कुबा इन मालवण. केरी पर्यंत ताजे समज आमचे कडेन फॅसिलिटीज आसा स्पीकर सर, वाय शूड आवर फेलो टेक हिम टू मालवण अँड सेल अ टिकेट देर. म्हणजे गोंयकाराक आनी गोंयकाराचो धंदो भायल्यान गेलो तो भायर वचून धंदो करपाचो, हो खंयचो न्याय. आमी ऑर्डर काडली स्पीकर सर, वी हॅव प्रोमोलगेटेड. आनी एक मनीस समज आमकां दिश्टी पडलो जो कारवार मालवण वॉटर स्पोर्ट्सच्या टिकेटी हांगा विकता, जाल्यार ताजेर एक्शन जातलें म्हूण टुरिजमान ऑलरेडी ऑर्डर सुद्दां प्रोमोलगेट केली. ही भावना एखादी तांकां खबर आसत नासत, पूण ही भावना सांगप ही खूब म्हत्वाची आसा. कित्याक वी आर रेग्युलेटिंग, वी आर लुकींग फॉर सपोर्ट ऑफ द सिस्टम एज वी स्टार्ट. कित्याक दिस आर न्यू थिंग्स. Definitely system in the whole number of years has gone in one trail. Today we are slowly trying to change it. And ह्या चेंजा खातीर तुमच्याकडे मागता की तुमचो हेल्प, तुमचो आधार इतलोच जाय टू मेक दीस थिंग्स सक्सेसफूल. कित्याक विरेश म्हणटा गोंयकाराकूच जाय, हांवूय म्हणटा गोंयकाराकूच जाय. Commonality is to ensure that Goinkar runs his business for longevity, not for some few years and at the disposal of some neighboring states which we have to lose business to. Speaker sir, आमी धंदे आनी इन्वेस्टमेंट्स इजी करपाक खूब जाणांची कळ आशिल्ली की आमकां इज ऑफ डुईंग बिझनेस जाय. हांगा चार्ज आयलो की हॉटेल्स रेजिस्टर्ड. हांव विजया कडेन वखदां मागता एक कॉपी म्हाका मातशी दी, कित्याक आय वॉज नॉट इन द नो हाव. इनफॅक्ट आय वॉज लुकींग फॉर दीस डेटा एंड आय शूड एडमीट हियर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दॅट what Vijay shared, I didn't have the data as of now. I should admit it, and I will take it from GTDC and ensure one thing, Speaker sir, strict action will be taken on illegal houses and people who are recognized in that document, because we have given the pat and the pinch approach. एक वाटन आमी म्हणटा इज ऑफ डुईंग बिझनेस की तुम्ही यो रेजिस्टर करा. 25 डॉक्युमेंट आसताले. आमी आज रेजिस्ट्रेशन ऑफ हॉटेलाक 3 डॉक्युमेंटार करता. GST, ओनरशीप आनी खंयचो लीज एग्रीमेंट कितें आसा तो, ताजेर आमी रेजिस्ट्रेशन तुजें करून दिता. अशें न्ही की तुका पंचायतीची घेवची पडना, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल घेवची पडना, घेवची पडटा. पूण ताज्या खातीर आमी तुजी एक्टिविटी आडायना. आमी म्हणटा टुरिजम NOC घे, तुजी कर, पूण बाकीच्यो तूं सगळ्यो पंचायत तूं घे, आमच्या खातीर राव नाका. नाल्यार आमचे पेपर 25 येवप, मागीर आमचो पात्रांव डेट काडप, मागीर तो तेन्ना इन्स्पेक्शनाक वता तेन्ना ते आमचेर कोणें लोन काडला त्या प्रॉपर्टी खातीर तो अर्दो खचाक. त्या खातीर आमी इज ऑफ डुईंग बिझनेस काडले स्पीकर सर. अँड अंडर इज ऑफ डुईंग बिझनेस स्पीकर सर वी एन्श्योर्ड दॅट वी आर गेटिंग मेनी सर्विसीज अंडर EODB which you are today able to ensure. For example, Speaker sir, total 6 महिन्या भितर आमी जवळ रिन्युअल्स 46% वाडली, नवी 1077% वाडले, टोटल एवरेज ऑफ 150% आमची वाडली स्पीकर सर. आमी आज जेन्ना रेजिस्ट्रेशन पळयता स्पीकर सर, आमी मुद्दम डेटा काडलो न्यू रेजिस्ट्रेशन्स कशें आसा ते पळोवपाक. आनी न्यू रेजिस्ट्रेशन्स पयली जाल्यार स्पीकर सर 2022 3,499 C&D कॅटेगरी हॉटेल्स वे देर. आनी हे इम्प्लिमेंट करतकर स्पीकर सर इन 2023 नाव एज ऑन डेट वी रफली हॅव अबाउट 6,269 in category of C&D which normally are majorly owned and operated by Goans. सांगपाचो एकूच स्पीकर सर, स्ट्रीमलायन केलो, ऑनलायन केलो, ऑफलायन केलो, 43% आमी हें वाडयलें रेजिस्ट्रेशन, तातूंत रेवेन्यूय वाडलो, ते सिस्टमार आयले आनी वी आर टुडे एबल टू अंडरस्टँड दॅट रेग्युलेशन्स आर कमिंग इन प्लेस. पूण समज तो करना जाल्यार 10 लाख रुपया पर्यंत फायन आसा, जी फायन ताका पे करची पडटा इन केस ही स्टील नॉट रेजिस्टरींग द बिझनेस. सो ह्या माध्यमांतल्यानूय हांव सगळ्यांक आज परत आव्हान करपी की जो डेटा आमचे कडेन आतां आसा नाल्यार मेळटलो
we will ensure that a continuous drive is being done henceforth to ensure that its illegality stop. इलिगॅलिटी समज स्टॉप जायना आणि रेग्युलेशन येना अशेंच चलतले. कोण तरी भायलो येतलो, खंयच्या कॉलनीन घेतलो एक फ्लॅट घेतलो, तो भाड्याक दितलो, तो ओयोग दितलो, तशें चलचें ना. आनी तें न जातलें जाल्यार हे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस इज टू रेग्युलेट आनी ना जाल्यार फायन्स. स्पीकर सर, आज आमी पॉलिसीजा खातीर खुबशे उलयतात आनी पॉलिसीज कित्याक जाय शेवटी? पॉलिसीज आर देयर ओनली टू प्रोमोट our local employment and to ensure that we have the things going in the right direction. Policy document gives you fiscal and non-fiscal benefits. पण तातून स्पीकर सर आम्ही आज अभिमानान म्हणपाक शकता की होमस्टे तुमकां प्रॉमिस केल्ली, होमस्टे रेडी जाली, ह्याच दिसाक केन्नाय लॉन्च जायत. होमस्टे विल टेक केअर ऑफ 2 parts ऑफ द इकोसिस्टम. आम्ही जेन्ना वी आर सेईंग गोवा बियॉन्ड बीचीज अँड वी आर गोईंग टू द हिंदलँड्स. हिंदलँड समज गेल्यार रावतले खंय? आता समज एक मनीस येता देवाचे दर्शन करपाक. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिच्युअल टुरिझम, बिकॉज छत्रपती शिवाजी महाराजा कडल्यान स्टोरी घेतली अँड वी गो बॅक टू द डेज वेन वी वे कॉल्ड एज दक्षिण काशी, जाल्यार ती दक्षिण काशी रिवायवल आता ह्या सरकारान सुरवात केल्ली आसा. सप्तकोटेश्वर टेम्पल बाब विजय सरदेसाय कडल्यान सुरवात जाल्ली आनी बाब सुभाष फळदेसायन आता कंप्लीट करून घेतली. ते देवूळ खरेंच पळोवपा सारकें स्पीकर सर. ते देवूळ भितर वतकर जे व्हायब्रेशन मेळटा, हांव पळय त्या अध्यक्षा कडेन उलयतालो की तुजें देवूळ जालें, पूण इट इज नाव टू गेट द फेस्टिविटीज रायट अराउंड द टेम्पल. कित्याक अनलेस यू क्रिएट दीस फेस्टिविटीज अराउंड द टेम्पल, दीस इकोसिस्टम वोंट वर्क. पोंडा तालुका थंय सगळी देवळां कित्याक गेली? हिस्ट्री आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजा येदो व्हडलो फोर्ट आसा. बाब सुदीन दवडीकर घेवन बशिल्लो ते एज अ PWD मिनिस्टर टू डू इट. ताणें सगळें तयार केलें, इन्क्लुडींग पुटींग अ कन्सल्टंट अलॉंग विथ निलेश काब्राल एंड मायसेल्फ. ही हॅड अ जॉयंट मिटींग. हांवें बाब गणेश गांवकाराकूय म्हणलें आनी दीस पर्टिक्युलर फोर्टाक कितें काम कंप्लीट करपाक जाय, करून घेवपाक जाय आनी मेक इट अ मेजर टुरिस्ट अट्रॅक्शन, तें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ताच्या खातीर हांव बाब सुभाष फळदेसायकूय बरोबर घेवन वेन इट कम्स टू फोर्ट्स वी वील वर्क टुगेदर स्पीकर सर. कित्याक फोर्ट्स have played a vital role in our ecosystem in the past. We need to take it to the right manner. दक्षिण काशी कडे येतकर स्पीकर सर आम्ही दक्षिण काशी आणि उत्तर काशी कनेक्ट केले. एक्झाम्पल आनी दिता. देहरादून जेन्ना फ्लायट कनेक्ट केली कित्याक काय म्हणून, आय सेड फ्रॉम द अरेबियन सी टू द हिमालयाज म्हणून. सो वी कनेक्टेड दक्षिण काशी टू उत्तर काशी, बिकॉज उत्तराखंड इज उत्तर काशी. आणि थंयच्यान तुका ऋषिकेश वचपा जाय, हरिद्वार वचपा जाय, काय बाकी कडेन मसुरी वचपा जाय, काय जिम कॉर्बेटान वचपा जाय, टुडे यू आर कनेक्टेड. For the tourists who are coming, they have an option to connect to us and vice versa. For the people who are coming here, whom we are wanting to travel and ensure that we show our temples, Speaker sir, we want them to stay in the villages. We want them to see the rural tourism. We want them to see the rural ecosystem. We want them to interact with the local communities. We want them to know our local tradition. We want them to know our local food, our local cuisine. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर ती समज आमी थंय वेवस्था तयार करतले आनी आमची इकोसिस्टम ना जाल्यार होमस्टे करची पडटा. होमस्टे करतले जाल्यार तांकां कितें फायनान्शियल बेनिफिट्स दिवन पॉलिसी तयार काडून आमी होमस्टे सुरवात करतले. होमस्टेच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर ती महिला जी घर चलयता, शी विल बी द बिगस्ट गेनर आउट ऑफ दीस, बिकॉज शी विल बी रनिंग दीस होमस्टेज. She will be running it through the local communities, so local culture, local masalas, local ecosystem, local handicrafts will run. Local ecosystem in the rural belt will start moving upwards, Speaker sir. So हे आम्ही करता असताना होमस्टे आम्ही वेली. सेकंड पार्ट इज कॅरवन. एक कॅरवन आम्ही जे भायर गेले, आम्ही गाडी घेऊन स्वतः वता त्याचा कॅरवन मुवपाक, रूम ऑन व्हील्स म्हणून. इफ यू आर एडवेंचरस, यू वॉन्ट टू डू ट्रेल्स, यू वॉन्ट टू गो समवेअर, यू नीड टू एन्श्योर यू डू इट द राईट वे. And today caravan policy घेऊन today we are going ahead. Caravan policy तयार झाली स्पीकर सर. होमस्टे आणि कॅरवन विल कॉम्प्लिमेंट अवर आयडियाज ऑफ हिंदलँड. आता काणकोण भागान गेलो, वे सायड एम्युनिटीज केली, काय आम्ही बीच सायडार गेले वेर वी ऑलरेडी हॅव इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ द पार्किंग फॅसिलिटीज. वी विल एन्श्योर एज वी टेक दिस, इट इज द चिकन अँड द एग स्टोरी. कॅरवनाक फॅसिलिटीज खंय आसा? हांव फॅसिलिटीज तयार करून कॅरवन खंय आसा? दोन्ही वाटेन आसा. आता कॅरवन येना फुडें फॅसिलिटीज तयार जातलो हें तुका सांगूंक शकता. स्पीकर सर आमी हेरिटेज होम्साचेर खूब उलयले आनी हेरिटेज होम पॉलिसी एक आशिल्ली. बाब आलेक्स सिकेर वॉज ऑलवेज एडवायजिंग इन मी ऑन द अर्लियर पॉलिसी दॅट वॉज. सो वी वेंट टू अंडरस्टँड वाय दॅट पॉलिसी फेल्ड. दॅट पॉलिसी फेल्ड बिकॉज ऑल्दो द स्कीम वॉज गुड, वी कुडंट ट्यून इट बिकॉज ऑफ द इनहेरिटन्स ऑफ द ओनर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी आनी तें जायना आशिल्लें. The new heritage policy, Speaker sir, is being stitched, and ambitiously by August end or September, we will come out with the heritage policy also. Talking about
agro-tourism, Speaker Sir, which is a vital role. Ravi Naik has been moving aggressively in the agriculture front. And agro-tourism is the new product which has been catching up. ICAR has been doing a lot of study and innovation in terms of stitching up the right things, and we had the opportunity to go to ICAR and understand what they have been doing. As Speaker Sir, agro-tourismच्या माध्यमातल्यान farmeraचं income वाढतलंच. But this will also complement when we are talking about going to the hinterlands, another opportunity for people in the hinterlands to do business by keeping their nature right. Because when we talk about sustainability, आमकां आसा तशें गांव दवरून एक्सप्लॉयट न करता आमी समज सारके हातून करतले जाल्यार एग्रो टुरिजमाकूय गरज आसतली आनी ताका एक पॉलिसी गरज आसा डॉक्युमेंट which we are coming up with. Speaker Sir, spirituals, we are coming up with a spiritual policy. We are coming up with a nautical cruise tourism policy. Speaker Sir, Marmagoa is coming up with a nautical tourism on PPP module. Ambitiously by before March 2024, this will be opened up. एक टर्मिनल तरी ओपन जातलो. आमचे मुख्यमंत्री बाब सोनोवाला कडेन उलयल्ले आनी ताणें पयर आयिल्ले तेन्ना ताका रिक्वेस्टूय केला की बेगीन करा कित्याक काळाची गरज गोंया खातीर. Whether it will be a point of call which we have asked for or how we can do it is what we have been discussing. But very importantly, this nautical tourism will be a big boon. जे आमी म्हणटात सावथाक कितें जातलें काय म्हणून जाल्यार सावथाक हे टुरिजम एडिशनल म्हणून वाडटलें. ताज्या खातीर स्पीकर सर, वी आर लुकिंग एट एन्श्योरिंग दीस थिंग्स मूव इन द रायट वे. स्पीकर सर, हाय एंड टुरिस्ट जेन्ना म्हणटा तेन्ना रिस्पॉन्सिबल टुरिस्टूय जाय पडटा, पॉलिसीज सारक्यो जाय पडटा. आनी ह्यो सगळ्यो आमी करता आसतना स्पीकर सर आमकां एक एक्टूय जाग्यार जाय पडटा. जो एक्ट विजयान विचारलो नालसराचो, तो एक्ट ऑलरेडी हॅज बीन स्टिच्ड. इट इज इन डिस्कशन स्टेज which we are talking to the Chief Minister. Ambitiously, if everything goes right, we'll be introducing it in this particular budget session itself for you all to discuss. कित्याक mainly act जाग्यार जाय पडटा कित्याक tourism being the main stakeholder, you need to ensure that the things which are required of tourism have also act in place. So फाल्यां तूं खंयची गजाल जाली जाल्यार act जाय पडटा, तो एक्टाचेर उलयता. स्पीकर सर, आमी डबल इंजीन सरकार अशें आमी जेन्ना उलयता तेन्ना Prime Minister has been very generous towards Goa. Our union ministers have been generous towards Goa to ensure that Goa gets the right part of what they deserve. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर स्पीकर सर सेंट्रल स्किम्साच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्याचो हेल्प घेवन वी हॅव बीन फॉलोइंग अप विथ द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम, युनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स. स्वदेश दर्शन 2.0 which involves the Kolwa as a beach circuit. Kolwa beach circuit घेता आसतना all accesses to be made in a right manner where the Sernabati, Benaoli all are incorporated in that. Master plan तो एक basic तयार जायत आयला. जातकर कोलवाच्या आमदाराकडे घेवन बसून ताकाय दाखोवन पळोवन we will move it ahead. INI Design Studio is the consultant appointed by the center, Speaker Sir. Roughly to the tune of 70 to 100 crores estimate is being done for Swadesh Darshan 2.0 as far as Kolwa is concerned. Speaker Sir, rural tourism आणि beach tourism दोन घेतले आमी. एक सावथाक beach tourismaक कोलवा घेतलो, rural tourism परवरी घेतलो. Speaker Sir, परवरी includes परवरीम, Aldona, going up to Harwale waterfall. Speaker Sir, this particular part will be the second part of Swadesh Darshan 2.0. दोन proposal आमचे गेल्ले आसा. प्रशास स्किमाच्या अंडरांतल्यान स्पीकर सर, वी आर टुडे बाब राजेश फळदेसायांची मागणी केली. रफली अबाउट 40.79 crores हॅव ऑलरेडी बीन सँक्शन्ड. आनी तो समज आमकां आतां फुडलें NMA, आर्किओलॉजी सगळें क्लियरन्स जें घेतलां तें समज जालें जाल्यार आय थिंक द वर्क शूड स्टार्ट सून. वी शूड बी रेडी बिफोर 2024 एक्सपोजिशन. मिनी प्रसाद स्किमाच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर 5 देवळां घेतिल्लीं आसा. टोटल कॉस्ट ऑफ अबाउट 16 crores. एक साखळे आसा, एक सावड्डे आसा, एक गणपती टेम्पल खानोळा आसा, एक फातर्प्याचें देवूळ आसा, एक परवरी आसा. स्पीकर सर, आय एम हॅपी टू अनाउन्स अबाउट द गोवा हात. Goa Hath, Speaker Sir, with a project which was envisaged by the Chief Minister, has already taken shape. Work order already has been given. Foundation stone will be laid very soon. आणि तोच एकदा सुरू जालो की गोंयच्या दृष्टिकोनांतल्यान Goa Hath project will take off. आता Goa Hath and Unity Mall have nothing together. Goa Hath is different. Unity Mall is different, Speaker Sir. Speaker Sir, Unity Mallच्या बाबतीन आमचे बाब विजय सरदेसाईन म्हणलें म्हणून बेसिकली द होल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द होल मॉल which was coming in as Unity Mall, already 6 states have applied, only 4 are left. त्या 4 आमी फीट जावपाक जाय आनी आमचो प्रयत्न आसा तातूंत जावपाक.
Basically, 36 states, Speaker sir, having their particular shops there is one of the part. ODOP, म्हणजे फाल्यां आमी फेणी म्हणली, काजू म्हणलो, हाऊ डू यू प्रोमोट इट, हाऊ डू यू पुट इट, इज पार्ट ऑफ इट. आतां आमकां AR VR एक्सपिरियन्सीस, टेक्नॉलॉजी, विंटेज कार म्युझियम आमकां कितें करपाक जाय तें तातूंत इंटिग्रेट करून आमकां युनिटी मॉल हो तयार जाता स्पीकर सर. हाजो आमी क्लोज टू पेंजीम वी हॅव आयडेंटिफायड अ लँड. Chief Minister will be taking a decision very soon on this project. DPR already तयार करपाक घेतला स्पीकर सर. तातूंतल्यान युनिटी मॉल समज जालो will be one of those states in the country to proudly talk about a unity mall in our state. Speaker sir, Sagarmala has been a part which has been there from in terms of promoting river tourism. Backwater समज म्हणटले आमी वेनीस गेले जाल्यार ल्हानश्यो बोटी दिश्टी पडटा. बोटी ज्यो तुका पॅसेंजराक व्हरतात स्लो असतात अँड दीस इज हाव पयलीं आमच्यो फेरयो कितें म्हणटाले ताका ते कंडोला न्ही रे वाफर भोंवताल्यो. आज बिकॉज जेटीज ज्यो बांदतात मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगलें आनी आय एम जस्ट पुटींग इट बॅक. कॅप्टन ऑफ पोर्ट ज्यो जेटीज बांदता आर नॉट न्यू जेटीज. दे आर ओनली एन्श्युअरिंग द एक्झिस्टींग जेटीज ज्यो पडल्या ओल्ड गोवाची जेटी वचांनी पळयात. काम समज जाय आतां करचें पडटलें. तें काम करता आसतना सायडीक वे सायड एम्युनिटीजूय दिवची पडटली. नाल्यार फॉर युजींग टॉयलेट आनी युजींग थिंग कांय ना थंय. आतां फाल्यां तुमी म्हणटले कितें करता आनी करता आसतना सगळे CRZ सगळे लॉस घेवन करचेच पडटा कित्याक इट्स अ सेंट्रल प्रोजेक्ट. जेटीज करता आसतना धाकट्यो बोटी कश्यो वचच्यो, बॅकवॉटर्स कशे करचे, न्यू कन्सेप्ट आयडिया स्पीकर सर, वेदर इट इज कमिंग विथ हाय एंड पॅसेंजर वेसल, whether it is coming with houseboats, whether it is coming with the concept of a heritage ship museum, whether it is coming for an end-to-end transport, whether our Bab Subhash will be doing ro-ro facilities. फाल्यां मोपाच्यान समज आमकां कावेलो टच जावंक जाय काय मोपाच्यान आमकां वास्को टच जावंक जाय बाय वॉटरवेज, everything is being studied. And for this speaker sir, we are trying to ensure that we use Sagarmala to the best to ensure we get the infrastructure support under Sagarmala. क्यूटॉल आमी गेल्ले तेन्ना ओशनेरियम पळयल्ले. ओशनेरियम पळयलें आनी ओशनेरियम पळयता आसतना तो जागो फिजिबल आसा पूण आमकां सपोर्ट जाय. This project also we have put under Sagarmala. If we get this, oceanarium समज येवप, खूप जाणांनी oceanarium पळयला जाल्यार कळटलें, it not only gives you the new thought of tourist, it gives you also a taste for high-end tourist, it gives you a person to come and enjoy a thing, आणि ताज्या खातीर थंय एक इकोसिस्टम बिल्डअप करता आसतना काल आमच्या बाब मावीन उलयता आसतना काल का पयर ते उलयले अबाउट क्यूटॉल लँड. बाबा आल्टनान विचारलें कितें करतात काय म्हणून. स्पीकर सर ते एअर स्ट्रीप आसा which was done during the defense time. Today we are talking to our Chief Minister for getting this whole area, airstrip and the surrounding area for two things. One is the drone MSME sector for manufacturing, R&D, testing, and we are trying to use these facilities for all aerial tourism activities. Hot air balloon, skydiving, बाकीच्या खंयच्यो activities आसा, paragliding, because हो नेवला कडल्यान क्लियरन्स मेळिल्ली एरिया ही. आणि ताज्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाल्यो करपाकूय बऱ्यो पडटा. वन्स दीस फिट्स इन वी आर हॅविंग अ रेडी टू गो इन टू अंडरस्टँड दॅट ड्रोन जावं बाकीचे जावं आमकां फुडें वचपाक मेळटली. स्पीकर सर, पाटो कन्वेन्शन सेंटर पणजे कित्याक आयला काय म्हणून. कन्वेन्शन सेंटर जो दोनापावल येता तो वेगळो आनी पणजे येता तो वेगळो. This particular thing is more of a city-based type of a environment which is given for this particular convention. Basically, which today we are undergoing a slight change to tune and ensure that it viability works right. Speaker sir, पाटो सेंटर करता आसतना IHM फर्मागुडी हे दोन्ही प्रोजेक्ट आमी जाता इतले बेगीन कंप्लीट करूंक सोदता. IHMचो प्रोजेक्ट जो काम घेतिल्लो that we are looking at other options to make it more viable and ensure that right capability building is being done. Speaker sir, म्हाका तुमकां सांगपाक एक दिसता की प्रश्न कोणे तरी म्हणलो इतले तुमकां बजेट कित्याक जाय काय म्हणून. स्पीकर सर, टुरिजम इज अ सेक्टर दॅट यू कॅन एट्रॅक्ट मोर वेन यू स्पेंड मोर. सरदार वल्लभभाई पटेल स्टॅच्यू आसतना खुबशे प्रश्न आयिल्ले आनी तेन्ना तो नवो एरिया तयार जाता आसतना स्टॅच्यू येदो व्हडलो कित्याक काय म्हणून. आज तुमी थंय वचा ते स्टॅच्यूच्या माध्यमांतल्यान जोडटाच, एम्प्लॉयमेंट तयार जाताच, but the whole ecosystem around that, whether it's a garden, whether it's a hotel, whether other ecosystems are there, everything is built around it. आणि एक नवी इकोसिस्टम तयार झाली. आता 3,000 कोटी मोडिल्ले कितलेशेच कोटींनी चड जाले यांचे. बट अ न्यू इकॉनॉमी हॅज स्टार्टेड स्पीकर सर. ताज्या खातीर ह्यो गजाल्यो करप खूब म्हत्वाच्यो आसा.
आज स्पीकर सर आमकां चेंजिंग फॅसिलिटीज आनी बाकीचे मागिल्ले उलोवं काय सांगू मरे स्पीकर सर ना तो विचारपाक कितें रावता खबर आसा म्हाका राव मागीर 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 मंत्री लेक्चर बरें दिता कट मोशनाचे रिस्पॉन्स दिसना हे बरें लेक्चर दिसता कट मोशनाचेर उलय सांग आमी वी हॅव मूव्ड कट मोशन्स टू द डिमांड्स वी वांट स्पेसिफिक replies to the cut motion not a lecture on tourism. If he has actively heard me for the last whatever time I have been talking, everywhere. then what my speech has covered Speaker is sir, covering automatically all his cut motions. all answer to speaker sir ताजे म्हणून ताणें उदर टॉन्ट मारिल्लो म्हाका तूं रावपाक जाय म्हणून रिप्लाय ताका रावून ताका सगळें आयकलेलें आहा आनी ताजे मागीर ताणें जें कितें रिप्लाय करूंक ना ताजेर उलोवपाचें आहा म्हणून ताणें सोंपोवनी ताजें लेक्चर सीएमाक जाय तितले वेळ मंत्री सोपयात स्पीकर सर अर्ध्याच वाटेर पावला ना ताका तेच दिता रिप्लाय स्पेसिफिक तितलें सांगलें आमकां टॉयलेट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कितें गरज आसा ते ऑलरेडी दिल्ले आसात ऑन द बीच फ्रंट आमी हिंदलँडान अजून वचूना हिंदलँडान पब्लीक एमिनिटीज करपाक जाय वेसायड एमिनिटीज तयार करपाक जाय स्पीकर सर ब्रँडिंग ऑफ गोवा इफ इट हॅज टू चेंज एंड परसेप्शन वी नीडेड अ PR एजन्सी टू कम ऑन बोर्ड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ PR एजन्सी ऑन बोर्ड एकदा ते जालें जाल्यार टुरिजम कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हणपाक खंयच आमी कमी पडचे ना स्पीकर सर एक गजाल आमी शिकपाक जाय अ कंट्री लायक सावदी आमी जेन्ना ATMाक गेले आमी सावदी कडेन इंटरॅक्ट केले एक वेळ असो आशिल्लो की सावदी म्हणटकर इट वॉज व्हेरी कन्झर्वेटीव सावदी म्हणटकर थंय कांयच ना म्हणटाले एक रेड सी म्हणून प्रोजेक्ट आयलो जे ते 8 महिने पयलीं उलयल्ले ते 6 म्हयन्यान परत 8 म्हयन्या भितर दे ऑलरेडी रेड सी प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट आतां रेड सी तो खंयचो ग्लास कॉरिडर आनी नोमी म्हणून नवो जागो थिंग्स वीच आर कमिंग वीच वील एक्टिवली सी ऑन सोशल मिडिया इज अ थॉट फॉर अस स्पीकर सर की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर घालता बाकीचे आमी जेन्ना उलयता वी आर बींग कॉट अप विथ आयडियाज देर आर कंट्रीज वीच हॅव स्टार्टेड मुवींग फार अहेड and these countries are potential threats to us if we do not put our act right just saying that we are the best we have been the best and will be the best I think it is time for us to come together and put it jenna mais ani bakiche ami uleta speaker sir आज Bahrain is a threat for wedding destination जी लग्न हांगा येतालीं ती Bahrain वचपाक लागलीं आमकांय चॅलेंजीस आसा इन टर्म्स ऑफ द एअरलायन फेअर इन टर्म्स ऑफ द हॉटेल रेट्स एवरीथिंग बिकॉज डिमांड सप्लाय चेंज जाता आनी रेट चेंज जाता तुम्ही राज्य पुलीस धाडटात बारेनाक पुलीस धाडनात कितें 10 वरांचेर तुम्ही पुलीस धाडटात बंद करपाक थंय धाडनात स्पीकर सर न्ही रे बारेन पार्टी न्यू टुरिझम सर्विसीस स्पीकर सर ताच्या खातीर आमी जेन्ना तयार करतात वेदर इट इज लर्निंग्स फ्रॉम द येस आयलँड ऑर वेदर इट इज द एटलांटीस ऑर म्युझियम ऑफ द फ्युचर हे थॉट प्रोसेसीस जेन्ना दिश्टी पडटा आणि आमी हांगा अजून इन द डेज ऑफ एम्फिबियन आसा आय थिंक वी हॅव टू स्टार्ट लुकिंग एट इट एक वाटेन आमी एक्सक्लुझिव्ह एग्रीमेंट्स केल्ले नो डावट अबाउट इट बट 2016 जे एग्रीमेंट जाल्ले तांकां आमी ऑलरेडी वी हॅव गिवन अ डेडलायन की ह्या 2 म्हयन्या भितर जायना जाल्यार वी आर गोइंग टू कॅन्सल एंड एन्श्युअर दॅट न्यू एग्रीमेंट्स आर बींग सायन्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट ऑलरेडी इज बींग फ्लोटेड टू एन्श्युअर दॅट न्यू सर्विसीस हॅव अ ऑप्शन टू कम इन वाय शूड दे बी अ एक्सक्लुझिविटी फाल्यां कोण येतलो न्यू टुरिझम सर्वीस स्टार्ट करतलो वी शूड अलाव देम टू स्टार्ट आनी ताज्या खातीर ज्यो पयलीं समज जाला आतां प्रॉपर्टी स्पीकर सर हॅव बीन सायन्ड चीफ सेक्रेटरीन 2दा रिव्यू घेतले आनी जितले इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज आशिल्ले क्लियर करून घेतले आतां अजून समज तो इन्व्हेस्टर कोण आशिल्लो तो येना जाल्यार वी वील हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी चेंज दीस थिंग्स सो थोड्यो गजाल्यो करेक्शन्स हॅव टू कम एट अ टायम वेन द फेलो हू हॅज इन्वेस्टेड वी हॅव टू रिस्पेक्ट हिज इन्वेस्टमेंट्स सो इट डजंट गो द रॉंग वे पूण इन्व्हेस्टर येवन फुडें वचना जाल्यार वी हॅव टू रीलूक एट इट एंड दॅट इज एक्झॅक्टली द एक्सरसाइज अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी हॅव स्टार्टेड डुईंग टू एन्श्युअर दॅट वी मीट अप विथ द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री मार्केटिंग आनी फेस्टिविटीज करता आसतना स्पीकर सर अंदू चिकलकालो केलो चिकलकालो ह्या थरार केन्नाच जावना आशिल्लो आमच्या बाब गोविंद गावडेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तोय आशिल्लो आनी एक वेगळो फ्लेवर दाखोवन दिलो की टोमाटिनो समज स्पेन जावंक शकता जाल्यार वी हॅव द मड हियर मातयेन खेळप स्पीकर सर वी आर अटॅच टू द मड वी कम फ्रॉम देर एंड वी गो देर आनी ते स्पीकर सर जेन्ना आमी म्हणटात आमी खेळे आनी केले इट हॅड अ लॉट ऑफ कल्चरल बॉन्डिंग अराउंड इट वॉज नॉट जस्ट प्लेइंग इन द मड इट वॉज अ एक्सपिरियन्स फॉर ऑल ऑफ अस इट वॉज द फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स फॉर मी ऑल्सो the first time that particular type of festival which has got a response I'm pretty sure these type of festivals whether Veerbhadra जावं Saujao जावं बाकीच्या festivals जावं will definitely will try to scale up depending on your request the type of things
आमचो बाप जी तारोलकर रिक्वेस्ट घेवन आयलो की हरमळा फिशरमॅन्स रांपोणकारांचे फेस्त करुया म्हणून where we will actually get to know how the whole village कशें कल्चर तयार करून ह्यो स्पिकर सर करपाच्यो गरज आसा कित्याक गोंयचे समज ट्रेडिशन कल्चर दाखयतले जाल्यार असलेच ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन करच्यो पडटल्यो सो एज वी टेक दीस थिंग्स स्पिकर सर रिस्पॉन्सिबल टुरिजमूय जावप आनी सस्टेनेबल टुरिजम जावप ऑल्सो गोल आसा दृश्टी सारकेली लायफ गार्डिंग करता दे आर कमिंग विथ न्यू ऑप्शन्स ऑटोमेटेड AI सगळे तरेचे वापरून करतात स्पिकर सर पूण जेन्ना हे सगळें घेतात वी हॅव अ 24/7 हेल्पलायन अंडर 1364 वी हॅव टुरिस्ट सेक्युरिटी फोर्स वीच नीड्स इम्प्रुवमेंट बट वी हॅव द फोर्स टुडे वी हॅव अ बीच विजिलन्स ॲप विच इज अवेलेबल स्पिकर सर वी हॅव दृष्टी हू इज ऑलरेडी डुईंग देअर जॉब ज्या एरियेन सांगला वचूंकूच नाका येदे व्हडले बोर्ड 4 लँग्वेजींनी हिंदी इंग्लीश मराठी आनी कन्नडा दिसता 4 लँग्वेजींनी बोर्ड घाल्या की थंय त्या क्लिफा कडेन वचनाका थंय क्लिफाक वचून कोण भुरगीं सेल्फी काडपाक वता कित्याक थंय हांगा वेव्ज येतल्यो म्हणून वेव्ज येवन भुरगीं वता नेक्स्ट डे हेडलायन्स टुरिजम एट स्टेक म्हणून प्रॉब्लेम म्हणून आतां हें रिस्पॉन्सिबल टुरिजम बिकॉज कोण टुरिस्ट आसा तांणी रिस्पॉन्सिबल रावंक जाय हाव कॅन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट डू मोर दॅन वॉट वी आर डुईंग ज्या एरियेन लायफ गार्डिंग जाय थंय ड्रावनींग आनी सेवींग ऑफ लायफ्स दॅट दृष्टी इज डुईंग सेवींग ऑफ लायफ्स इज दृष्टीज रोल पूण ताज्या मागीर रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट एंड टुरिजम इज वॉट वी वॉन्ट सो एज वी टेक द स्टोरी ऑफ टुरिजम स्पिकर सर ओवर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी गोवा बियॉन्ड बीचीज एंड न्यू पॉलिसीज एंड एक्ट कमिंग इन प्लेस perception of Goa towards a change right from Dakshin Kashi to the hinterlands getting and scaling up our monsoons हांव आत्तां माझ्या फ्रेंडा कडेन उलयतालो स्पिकर सर hotels in Goa are full with families so you can imagine the type of tourism that has started in Goa speaker sir and yet domestic tourism आणि इंटरनॅशनल टुरिजमा खातीर आमी समज वचून नव्यो कंट्रीज आमी समज काडना इमर्जींग मार्केट्स पळयना आज इमर्जींग मार्केट्स एज पर रिपोर्ट इज US Japan South Korea UAE Germany these are new markets we will have to tap this market कित्याक पोस्ट कोविड द टुरिस्ट इज रेडी टू ट्रॅवल लॉंग हॉल ते ट्रॅवल करतले आमी एडवांटेज घेवचीच पडटली थ्रू मोपा एअरपोर्ट आणि ते आमी समज हेल्प घेतले स्पिकर सर सेंटर आमकां जेन्ना हेल्प करता आणि आमचो मुख्यमंत्री इज एबल टू रिजॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज इन दीस पर्टिक्युलर सेक्टर फॉर अस आय थिंक वी नीड टू क्रिएट दीस न्यू इकोसिस्टम म्हजे चडशे इश्यूज म्हाका दिसता स्पिकर सर थ्रू माय डिमांड स्पीच आय हॅव एड्रेस्ड इन केस ऑफ दीस 2 इश्यूज कितें समज तांचे आसा जाल्यार म्हाका तांणी सांगचें वे फॉरवर्ड स्पिकर सर वी हॅव ऑप्शन्स वीच आर बींग डन टेक्नॉलॉजी इंटरवेंशन्स आर रिक्वायर्ड वी हॅव कम विथ टायम सॉफ्टवेअर Time software addresses data of every hotel which comes into our database. तातूंतल्यान आमकां आतां पर्यंत कळना आशिल्लो टुरिस्ट स्पेंड कितें ती काय म्हणून रावता कोण खंयच्या नॅशनॅलिटीचो हें आमकां कळना आशिल्लें टायम सॉफ्टवेअरांतल्यान जे आमी हॉटेलां कडेन घाल्या त्या हॉटेलांतल्यान तरी डेटा येतलो की ते टुरिस्ट कोण खंयचे काय म्हणून आमी MADS आनी फॉरवर्ड कीज सारकेल्या कडेन उलयतकच स्पिकर सर कळ्ळें की डेटा एनालिटिक्स नीड टू बी पुल्ड इन इफ वी नीड टू नो द पर कॅपिटा स्पेंड ऑफ अ टुरिस्ट वी डोंट नो द पर स्पेंड ऑफ अ टुरिस्ट तो येवन हांगा कितले मोडटा कितें करता हांकां खबर नासता तो डेटा आसता आनी तो डेटा पिकअप करपाचें काम आमी सुरवात केल्लें आसा स्पिकर सर वी आर कमिंग अप विथ अ टुरिस्ट market place app speaker sir this market place app will be similar to when you go in other countries we will have to take on board our transport department we will have to take on board the other departments ancillary पण ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान right from a wallet one is this app on your mobile second a card which will also be like a memory to you ते हाका सिम कार्ड जे आसतले तातूंतल्यान टॅप इन सुद्दां कार्ड आसतले where tomorrow you can use one card to avail of all services as far as Goa is concerned where you will get opportunities discount facilities many things in one particular app speaker sir registration आमचे ऑलरेडी इजी केला आणि ताज्या खातीर नवे इनिशिएटिव्ह जेन्ना आमी करतात ह्या नव्या इनिशिएटिव्जान वेदर न्यू टुरिजम सर्विसीस जावं एक्सपिरियन्शियल टूर्स जावं नाल्यार MOUs विथ अदर स्टेट्स जावं MOUs अदर कंपनीज जावं we have already started our role आणि हे सगळें फुडें वता आसतना the youngest ambassadors can be college youth आमच्या प्रायम मिनिस्टरान युवा टुरिजम म्हणून चालू केलें आज गोंयच्या सरकारान जवळ जवळ 20 कॉलेजी ऑलरेडी युवा टुरिजमाच्या अंडर टायअप केल्या नेक्स्ट 1-1.5 महिन्या भितर जवळ जवळ आनी एक 25 ते 30 कॉलेजी आतां सुरू जायना फुडें टायअप करतले जातूंतल्यान द यंग यूथ विल बी टेकन एज एम्बेसेडर्स स्पिकर सर एम्बेसेडर्स करता आसतना बाब विरेश बोरकार म्हणटालो गायडिंगाक तयार कर म्हणून
आमकां ऑलरेडी फॅसिलिटेटर प्रोग्राम आसा 10+2. 72 guides are registered with the government Department of Tourism. If any of your constituencies have people who would want to be facilitators in terms of promoting Goa tourism, then this is a course which is there, which is temporary and permanent, short-term and long-term course asa. To course allows you to be a certified facilitator. So as we start cleansing out this thing, this is what we are doing. आता आमकां challenge आसा 10+2 12. Graduate जाल्लो वतलो आनी facilitator जातलो काय का हो प्रश्न आसा. ताज्या खातीर we are also trying to come with another program which will be for the Goan youth who are below 10th standard, which will have to go through a similar training program, which will be the scheme which will be floated out by the government of Goa, which will be a certified guide. तो सर्टिफाईड गायड एकदा तयार जालो तर इलिगल गायड जेन्ना आमी डाउट क्लियर करतात तेन्ना सर्टिफाईड गार्ड्साचो नंबर वाडोवपाची तितलोच रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवची पडटा आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. Speaker sir, जे मंत्रीन सांगला, 1-2 things I would like to clarify. जे I had asked him about these when events happen, just 1 or 2 days before, why is the work order given? Which one? There are several. I will place. Tell me. I will. Tell me give it to you. which one and which year? Okay, I'll give it to you. खंयच्या Now you स्पिकर सर आमी ह्या वर्सा पयले वर्स आमी जेन्ना आयले भितर इव्हेंट्स वर ऑलरेडी कमिंग इन आनी इव्हेंट्सा खातीर स्पिकर सर जे आमी वार्षिक इव्हेंट आसा आमकां करपाक ते वयर सकयल जाले आसतले. आय एग्री. yeah, that's आय also एग्री. you. दीस इयर स्पिकर सर आमी कितें केलां फूल वर्साचें कॅलेंडर म्हणजे जशें विजयान विचारले खंयच्यो कंट्रीज रोड शो खंयचे मार्केटिंग आमी वतले खंय पयर आमी गोवा टुरिझम बोर्डान आमी एक WTM आनी ITB बर्लिन आर 2 do's फॉर द ट्रेड. जेन्ना आमी ती टॉपिक घेतली तेन्ना वी सेड वी आर नॉट गोईंग फॉर WTM एंड वी आर नॉट गोईंग फॉर ITB अनलेस द ट्रेड पार्टिसिपेट्स कित्याक थंय ट्रेडाचो मेन धंदो आसता. आमी गव्हर्मेंट कमी आसता वी फॅसिलिटेट बट ट्रेड हॅज टू पार्टिसिपेट. तांणी जेन्ना आमकां सांगलें आमी पार्टिसिपेट जाता वी सेड वी वील गो विथ द WTM लंडन आनी ITB बर्लिन. हो डिस्कशन इंडस्ट्री कडून काडिल्लो चार्ट तसोच फेस्टिविटीज काडिल्लो चार्ट आनी डॉमेस्टिकान पार्टिसिपेशन केल्लो चार्ट एकूच वेळा स्पिकर सर वी वॉन्ट टू टेक क्लियरन्सीस फ्रॉम फायनान्स and from administrative clearances so that the whole year whether it is initial तो म्हणटा असो लास्ट मिनिट जावंक जायना हांवूय मानता पयलींच जावंक जाय. सो ताज्या खातीर तुका PR सारकें करपाक मेळटा तुजी डिजिटल No, मिडियम Minister Bab, do you have the technical staff to do all these events? Are you to do whatever events जे पट्टूम काटे under the tourism department? what To look at the modalities, specifications, fabrications, a lot of things. opposition go into leader, this. opposition leader, Do you have the opposition staff? leader, opposition leader. एक कंप्लीट करा तुमच्या अजून किती वेळ जाय ते same जाता हांव. कंप्लीट करा ताजेच कंप्लीट करता हय ताजेच रिप्लाय दिता. कंप्लीट करा. ना म्हणजे IT उरला ते तांकां जाय जाल्यार सांगता येस कंप्लीट जालें न्ही. ना IT उरला येस IT सोपो हां अरे हेजेर आन्सर दी मरे स्पीकर सर. I asked कसं Minister. आय रिप्लाय टू हिम ना ताका अजेंडा जाय नाही अशे प्रत्येकाची रिप्लाय दिवपाक लागला तूं आणि तितलंच ना ताजी रिप्लाय दिता फक्त प्रत्येक I like नाही to give स्पीकर आतांय सर reply दोघं दिता. आहे. दोन आता एक वरापेक्षा जे जितले तांचे प्रश्न आसा तांची सगळ्यांची उत्तर दिली तुम्ही. स्पीकर सर दिल नाही मुळे आम्ही उभी रावले. दिल नाही कसं म्हणून आम्ही रावले. ताजो उत्तर दिता सांग. No, do you have the technical specifications to meet this criteria? Speaker, Do you sir. have the people in your department? sir. Or do you are they qualified to do all these events? Speaker sir, we have a part of empanelment of our agencies. Agency which is categorized as A, which is taking works above 50 lakhs, and B, which is below 50 lakhs. येस जेन्ना सोबत एम्पॅनल नाही. एजन्सी आसता ताज्या स्कोपान ही सगळी एक्सपर्टीज आसची पडटा which is being Agency is your monitored by our staff. Is department. this agency your staff? Is this agency your staff? Is it in No, your how department? How can agency be my staff? मंत्री So that's what. So you all मंत्री don't अशा have. अशा परत वेळ विचारपाक लागले आणि इतलोच वेळ लागतो. बरें ताका मागीर Yes, परत जालें सोंपलें न्ही तुमचें आयटीचे उरले जालें सोंपलें आयटीचे सोंपया न्ही बी. सोपले ना Speaker, मुगे sir. सोपले ना स्पीकर सर. राव. स्पीकर सर. No, एक मिनिट युरी You have not said about the hinterland public toilet here. Speaker sir, आयटीचेर उलयता आसतना बी व्हेरी ब्रीफ एज आय कॅन. स्पीकर सर क्रिएटीव कॅपिटल ऑफ द कंट्री जावचो म्हणून आमचो एक प्रयत्न. कॅपिटल करतले जाल्यार आमकां सिलिकॉन व्हॅली भशेन मॅस जावंक मेळना आनी बेंगलोर आनी हैदराबाद भशेनूय जावंक जायना. किपींग आवर इथोज रायट वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी हॅव अ प्रॉपर सस्टेनेबल पार्ट. Luckily for us, Speaker sir, through our policies of startup and IT, we have been able to address a large number of issues. ह्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर आमी आज तुका अभिमानान सांगपाक शकता
ती स्कीम वापरून आज कॉलेजींतल्यान एम्प्लॉयमेंट रेशो म्हणजे तुजी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इज गॉन टू 0. We are able to capitalize on the employment opportunity with campus interviews कित्याक आमी ह्या माध्यमांतल्यान कॅम्पस इंटरव्यूआन भुरग्याक घेतिल्ल्याक ताका आमकां थंयच आमी इन्सेंटीव दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता फॉर द इंडस्ट्री हू टेक्स दॅट बॉय ऑर गर्ल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर कॉलेज. स्पीकर सर, आज आमी फुडें वता आसतना इन टर्म्स ऑफ IT we realize that other than tourism and MSMEs there is IT, that technology that needs to come in. And we as the state aspires to be a part of this growth revolution by becoming the next hub of this tech-based revolution through emerging technologies and creative spaces. एक म्हणल्यार ई-गव्हर्नन्साच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर ई-डिस्ट्रिक्ट आमी हाडले. जवळ जवळ 2017 ज्यो 11 सर्विसीस आशिल्ल्यो आज जवळ जवळ 227 end-to-end services of 35 departments we are doing. As on date, 6.8 lakhs registered users with 22.5 lakhs transactions recorded, out of which 10 lakhs are towards utility services. Citizen service centers in जवळजवळ 8 तालुकांत स्पीकर सर आमी तयार केल्यो आणि त्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर 407 VLEs आमी दिल्ले आसा. आज गव्हर्मेंट इंडिया कडेन टाय अप करून वी आर लॉन्चिंग द ग्रामीण मित्र. ग्रामीण मित्राच्या माध्यमांतल्यान तुका घरा कडेन तुजी सर्वीस तुका मेळटली. एक CSE ऑफलायन म्हणजे तूं गव्हर्मेंटा कडेन वचपाची गरज ना. तूं CSEन वच, सर्वीस घे आनी भायर सर. फॉर वीच दॅट यू आर पेईंग दॅट 100 rupees or whatever you are paying that charge, for which there was the thing की ते इतले चार्ज कित्याक करता काय म्हणून, फॉर द सर्वीस दे रेंडर. आणि त्या CSEच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर दिता आसतना ग्रामीण भागान ग्रामीण मित्र म्हणून ह्या दिसांनी मुख्यमंत्री लॉन्च करतलो. ग्रामीण मित्र म्हणजे तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुझ्या गांवांतलो एकटो भुरगो तो सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो ना स्वता आपल्या बरोबर एकटो भुरगो दवरतलो कामाक, जो सगळ्यो ह्यो सर्विसीस त्या घरा कडेन व्हरून दितलो एट अ पर्टिक्युलर फी. आणि ती आमी सेंटरा कडेन घेवन ती स्कीम आमी घेवन एट द सेम टायम मुख्यमंत्री टू CMRY रोजगार योजना तातूंतल्यान तांकां कितें जाय जाल्यार सबसिडायज लोन्स आनी इन्सेंटिव्हूय आमी तयार करतात, फॉर वीच ग्रामीण मित्र विल बी द रायट अप्रोच टू सपोर्ट अवर लोकल यूथ. स्पीकर सर, CSEs आमी केले, 4 तालुका उरले ते ह्या वर्साक जातले. स्पीकर सर, DG लॉकर म्हणजे नो विजिट्स जे आमी केल्ले थ्रू CSEs, आतां आमी म्हणटा नो डॉक्युमेंट्स. नो डॉक्युमेंट म्हणजे कितें? तुजो डॉक्युमेंट एकूचदां एक DG लॉकराचेर तूं अपलोड कर, ताज्या फाटल्यान थंयच्यानूच डेटा काड, एवरी टायम झेरॉक्स कार्ड वच परत दी, झेरॉक्स कार्ड वच परत दी, झेरॉक्स कार्ड वच परत दी, गरज ना. एकदां लॉकरा वयल्यान काडलो, थंय अटॅच केलो, धाडलो. सो स्पीकर सर, फ्रॉम CSEs we said no visits, म्हणजे no visits to government departments, no visits, and today we are saying no visits to no documents. स्पीकर सर, ई-टेंडरिंग आमी सुरू केलें आणि आता स्पीकर सर, with the help of the center where we have roughly got about 30.25 crores special assistance to states for capital investment 2022-23, mission digitization has started. Digitization, where it comes to the departments, whether it is archives, whether it is tourism, whether labor and employment, printing, stationery, planning, various departments have already gone into digitization. E-office म्हणजे सगळ्यो फायली बंद आणि कंप्युटरा वयल्यान E-फायल्स ह्यो चालू जातात. कॅपेसिटी बिल्डिंग करपाक स्पीकर सर आमी ऑलरेडी आमचो सुरवात केल्ली आसा. वेबसायट गव्हर्मेंट करपाक इल्ले IT करताले, इल्ले जेल करताले. सगळ्या मॅनेजमेंट ऑफ वेबसायट वी आर गिवन टू जेल, इन्क्लुडींग पुटींग दीस थिंग. कित्याक जे स्टार्टअप्स आसा, स्टार्टअप्साक आमची वेबसायट दिवप, वेबसायट अपडेशनाचे धंदे दिवप, तांकां फाल्यां स्टार्टअप ना जालो जाल्यार वेबसायट खातीर उरूंक जायना, ताज्या खातीर अम्ब्रेला जेल आसतली. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान, जातूंतल्यान 40,000 citizens of the state from rural India, Goa, which have been SC and ST communities, are having this particular scheme. Speaker sir, जवळजवळ 40,000 beneficiary झाले. आणि डिजिटल लिटरसी करपाक आणि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन करपाक आता आमची नवी स्कीम येता स्पीकर सर, जे गांवांनी वचून डिजिटल लिटरसी टू द विमेन, वेदर इट इज द कंप्युटर और वेदर इट इज अ स्मार्टफोन, ही स्कीम आता भायर सरतली. स्पीकर सर, स्टार्टअप पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान जवळजवळ 4,400+ DPIITंतल्यान, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड, हे रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स आसात. तातूंतले गोंयच्या सरकारान जवळजवळ 188 स्टार्टअप्स केल्या. 3.27 crores have been dispersed with total 115 beneficiaries.
Seed funding of up to 10 lakhs of rupees have been given to roughly about 25 beneficiaries as far as startups are concerned. Startup registration डीम अप्रुवल दवरिल्लें आसा स्पीकर सर. जो 4 दिसान समज कोण स्टार्टअपाक एप्लाय करता पेपरवर्क सारकें आसा आनी मेळना इज डीम्ड अप्रूव्ड टू बी अ स्टार्टअप. स्पीकर सर, स्टार्टअप पॉलिसीज जरी जाली एवरी टायम वी आर लुकिंग फॉर इम्प्रुवमेंट. ल्हानशें उदाहरण बेगीन सांगता. आज गांवच्या कॉलेजीन गेलो, भुरग्यांक इतली तकली आसा, इतले इनोव्हेशन आसा, इतले प्रोडक्ट नवे काडटात, पूण प्रोडक्ट तयार करपाक एट कॉलेज स्टेज प्रोजेक्ट कॉस्ट आसता. आमच्या वेळा आमी कोणा कडेन वताले, मागताले आनी कितें करताले, गाडी तयार करपा जाय आनी कितें तयार करपा जाल्यार. आजूय भुरग्यांक तेच कठिनाई येता. Whether we can look at funding through those particular projects of the students at that level is what we are examining. We have been talking to managements of different institutions, and if this type of changes are required in the policy, we will adapt to it. Speaker sir, drone policy आम्ही ऑलरेडी तयार केली. ड्रोन पॉलिसी स्कीम तयार जाता. क्यूटॉल आम्ही आता उलयले विच विल बी अटॅच टू दॅट पर्टिक्युलर स्कीम. फायनान्शियल इन्सेंटीव, स्किल डेव्हलपमेंट स्कीम, इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम सुद्धा आम्ही तयार केल्ले आसा इन द स्पियर ऑफ ड्रोन्स. स्पीकर सर, IT पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान जवळ 15 IT आमच्या कडेन रेजिस्टर्ड आसा आनी तातूंतल्यान जवळ 80 लाख आमी डिस्बर्स केल्ले आसा. गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी इज ऑलरेडी आउट. गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान 4G सॅच्युरेशन म्हणजे BSNLाक रायट ऑफ वे गांवांनी दिवचो म्हणून आमी ऑलरेडी कॅबिनेटान पास केले. जे सेंटराचे डायरेक्शन्स आशिल्ले ताज्या खातीर मोरपिल्ला केपें आसूं नाल्यार काणकोण आसूं नाल्यार खंयच्या रिमोट एरियेजीन जंय लँड एवेलेबल आसा आनी तुमकां समज थंय प्रॉब्लेम आसा इन टर्म्स ऑफ गेटींग द नेटवर्क, BSNL will go and put up their tower there and ensure that you get your connectivity and internet right. Speaker sir, आम्ही जवळ 144 NOCs have been already been given for erection of these towers. गोंयच्या सरकारान स्पीकर सर सेंटराचो हेल्प घेवन चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम NIT आनी IIT कडेन करून दिलो आनी आतां 5G लॅब गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. Single window clearance has been implemented for issuing licenses for tower permission and ROW permission for laying OFC. खूप जाणांनी स्पीकर सर स्टार्टअपाचेर विचारले म्हणून IT, एज्युकेशन, हेल्थ केअर, रिटेल, IoT, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, मीडिया एंटरटेनमेंट, कन्सल्टिंग, tourism, digital marketing are the sectors where startups are coming up with their things. Similarly, in terms of IT companies, enterprise software, healthcare, IT and ITES and manufacturing are coming in terms of IT, Speaker sir. In terms of electronic manufacturing cluster, पेडण्या आम्ही इंडस्ट्रियल एस्टेट 2017 सुमार सुरू केले स्पीकर सर. रस्त्याची कामां सुरू केली. रस्त्याच्या कामा बरोबर आम्ही बाकीचे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, इलेक्ट्रिकल सगळे केले आणि ओवरऑल ऑल दीज वर्क्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर शुड बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2024. लँड अलॉटमेंट पॉलिसी तयार केली स्पीकर सर आणि त्या लँड अलॉटमेंट पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान जवळ 15 इंडस्ट्रियल प्लॉट आमच्याकडे आसात आणि मायक्रो इंडस्ट्रियल प्लॉट जवळ 45 आसात. मायक्रो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स म्हणजे 500चे सुमार ते ह्याचे आणि व्हडले प्लॉट जे आसा ते आर 15 नंबर्स. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, वॉटर सप्लाय युनिट, वेस्ट, वेअरहाऊस, ETP, गार्बेज मॅनेजमेंट साईट, ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आणि फायर फायटिंग स्टेशन वर्क्स हॅव ऑलरेडी कमेन्स्ड. फक्त ETP आम्ही रावल्या पळोवपाक कित्याक ती इंडस्ट्री सुरू जातकच स्टार्ट करपाक. तातूंत स्पीकर सर MIZ म्हणजे धाकटे प्लॉट्सा भितर 4 ऑलरेडी अलॉट झाले. 4 अलॉट जे करता ताजो रफली टोटल इन्व्हेस्टमेंट इज अबाउट 5.57 crores, जनरेटिंग अबाउट 66 नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल प्लॉट सध्या अलॉट झाले 2 स्पीकर सर, तातूंतल्यान जवळ 350 एम्प्लॉयमेंट आणि इन्व्हेस्टमेंट ऑफ अबाउट 21.55 crores. स्पीकर सर, पीपल हू आर इन द प्रोसेस ऑफ डिलिव्हरिंग आणि 3 आम्ही अलॉटमेंट करपाचे असतात. ते 3 अलॉटमेंटान जवळ 64.05 crores टोटल इन्व्हेस्टमेंट असतले आणि एम्प्लॉयमेंट प्रोपोज इज अबाउट 551. तातूंत स्पीकर सर PCs, मॉनिटर्स, थिन क्लायंट्स, RFID, IT सर्विसेस, स्मार्ट कार्ड्स, रीडर्स, एंटेना प्लस design, developing and manufacturing of drone systems are coming in this particular part. Speaker sir, एक प्रश्न आलो की Tangentia कित्याक दिले ना काय म्हणून. Tangentia is a very good software company, गोंयचो एंटरप्रिनर staying in Canada, म्हजोच बॅचमेट, 1 वर्स म्हाका बॅचमेट न्ही, 1 वर्स म्हाका junior, and he has been running his software companies. But in the role of identifying himself as in terms of production, he doesn't have a product. So पयर सुद्दां आयल्लो तेन्ना तो म्हाका म्हणपाक लागलो, रोहन, आय बीन ट्रायंग टू टाय अप विथ कंपनीज. सो ताका सांगलें हांवें, वी कॅनॉट गिव यू बिकॉज यू वॉन्ट टू टाय अप.
You have a product, you come with it. KPMG is the transaction advisor who gives you the report on certain things. One is revenue per square meter, second is employment per square meter. सोडलो जाल्यार प्रोडक्ट खंयचो कित्याक इट्स इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आनी तातूंत समज बसता जाल्यार करतले. आमी ती रेट सद्या 500 रुपयाची आशिल्ली, आतां ती रेट रोखडी वाडपाची आसा. तातूंत आमची स्किमूय येतली. Your linked benefits will be there, incentives will be there. हे सगळे करता आसतना Tangential सारकेले कंपनीक very clearly, since they didn't have a product to give in terms of तुवें, they themselves decided not to go ahead after we have had discussions with them. So कोणाक समज apprehension आसा की Tangential कित्याक आशिल्ले, we would love to have such type of people who are gone diaspora, staying in Canada and wanting to start operations, पण प्रोडक्ट जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, IT आमी जेन्ना म्हणटात, दोन आमी IT आमी सुरवात करतात. एक पर्वरी येता, पर्वरी हायब्रीड क्लस्टर येता, which will come on a PPP basis. We are not investing anything in it. In this, speaker sir, when we are talking about this particular plan of IT, we talk about infrastructure, connectivity and talent creation, three parts of IT. In terms of infrastructure, speaker sir, Greenfield IT hybrid cluster at Porvorim will be the part which will roughly give us 150 to 200 small and medium-sized companies to come in over there. Second one is at Chimbel, speaker sir, which we are right now revisiting and checking how we can get this particular thing after discussing it with the local panchayats, local MLA, and Mukhyamantri त्यांना ते decision घेतले वतले. Speaker sir, as far as Donapal is concerned, Donapal has been a property which has been there. Today we are looking at getting cutting-edge fields such as fintech, fashion tech, VFX, AR, VR, and many more. This basically will be an area which will be like a melting pot of ideas and collaboration to move a new concept ahead, which will be projected at Donapala, which will, माझी 10 मिनटं, तुझ्या एक बरोबर. खंयचे? कन्व्हेन्शन सेंटर सोडून उरिल्लो जागो. स्पीकर सर, आमी एडवान्स डेटा सेंटर ऑन PPP मॉडेल पळयतात आनी एक्झिस्टींग डेटा सेंटर जे आसा, जे आमच्या आल्तीन आसा, तो रेवेन्यू जनरेशन करपाकूय आमी वी आर ट्रायंग टू वर्क आउट विथ प्रायवेट कंपनीज टू हॅव देअर एप्लिकेशन्स ओवर देअर एज फार एज द वेबसायट एंड डेटा इज कन्सर्न. सन्स अँड सी आनी मागीर आमी सॉफ्टवेअर घाल्लो. ताज्या खातीर मोरजे, आशवे, मिरामार आनी बेनावली 4 कडेन कोवर्किंग स्पेसीस जाय आशिल्ले. टेंडर ऑलरेडी जाल्या, फायनान्शियल क्लियरन्सीस जायत आयले. सीजन सुरू जावच्या पयलीं ती कामां सुरू जातली. दीस वील गिव अ रायज टू द न्यू फ्रेटर्निटी कॉल एज डिजिटल नोमॅड्स. हें आमी वर्केशन गोवा जे सांगिल्लें आनी वर्केशन गोवा जो कन्सेप्ट सुरू जाल्लो थंयच्यान आमी वर्क फ्रॉम एनीवे जाल्ले, आमी वर्क फ्रॉम गोवा केलें. आनी आज ऑलरेडी डिजिटल नोमॅड्स फ्रॉम देअर स्पेस आर ऑलरेडी हियर बट डू नॉट हॅव अ फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क तयार करपाक ह्या इकोसिस्टमांतल्यान तयार करतले. अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर, आमी जवळ जवळ 35 डिपार्टमेंट 107 लेयर GISचे ऑलरेडी मॅपिंग करून काढले, विच विल अलाव लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटर डिपार्टमेंट्स. वायफाय ईच एरियेन ज्या आमदारांनी आमकां सांगलें, लायक वेंजीन म्हणलें आपले करूंकच ना, कोलवा अजून चलता, हांवें आतांय चॅक केलें. मारिया हॉला कडेन ते ताणें सांगिल्लें ती ताजी NOC मेळून आशिल्ली. ही वॉज फॉलोईंग अप ऑर ही वॉज सपोज टू गिव अ ऑल्टरनेट लोकेशन. ज्या आमदारांनी आमकां दिलें तांचें आमी वायफाय लोकेशन काडलें. पूर्ण गोंयांत जे आमी प्रॉमीस केल्लें पूर्ण तरेन आमी वायफाय एनेबल करतले. आतां इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर, हर घर फायबर. हर घर फायबर जे मुख्यमंत्र्यान आपल्या बजेट स्पिचीन सांगिल्लें, टोटल 745 कोटी का 725 कोटी. वी हॅव 2 ऑप्शन्स. तुम्ही तांची कट मोशन दिलं पाहिजे, ताजेर ती करा सगळे तातूंत जाल्यांचे क्लियर. कट मोशनचाच रिप्लाय. आता बोलपाक लागून देड वर जालें म्हणटा, देड वर जालें म्हणटा. त्यामुळे स्पीकर सर, हर घर फायबरच्या माध्यमांतल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंटली वी आर एन्श्युअरिंग दॅट दीस प्रोजेक्ट कम्स इन. 448 कोटी इज कॅपिटल कॉस्ट, 248 कोटी इज ऑपरेशनल कॉस्ट. हे स्टेट फंड्स काय सेंटर म्हणटाले. आज सेंटरान आमकां मुख्यमंत्र्याक सांगला की वी वील लूक एट दॅट ऑपरेशन्स ऑफ एन्श्युअरिंग दॅट वी गिव यू द सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दीस नेटवर्क इन गोवा. हें समज आयलें, किपींग अ इन्क्लुझिव्ह अप्रोच ऑफ ऑल आवर केबल ऑपरेटर्स हू मायट हॅव अ एप्रिहेन्शन की कितें जातलें, की तांच्या कडल्यान आमकां समज फाल्यां BSNL हांगा सगळे सपोर्ट घालून दिता. हर घर म्हणजे नेत्रावळी कडल्यान आमकां पूर्ण तरेन आमकां भितर नेटवर्क गांवांनी मेळटा थ्रू टावर्स एंड थ्रू दीस हर घर फायबर. दॅट ड्रीम ऑफ अचिवमेंट वील बी रायट. बिफोर आय फिनिश स्पीकर सर, एक म्हणल्यार आमी AI बेस्ड चॅटबॉट वी आर स्टार्टिंग विच विल गिव अ बेटर इंटरफेस फॉर द सिटीजन टू इंटरॅक्ट. स्पीकर सर, हांव सोंपोवच्या पयलीं सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलोवना जाल्यार कमी पडटलो, पूण सोंपोवच्या पयलीं एकूच म्हणपी की हिंदलँड उलयता आसतना आमी
नेत्रावळी समज पयलीं स्पिकर सर ते सदांच सुभाषा कडल्यान आयकता हांव सालजिनी तुडो वेल्लें प्लांटेशन सगळें आयकता स्पिकर सर कित्याक दिस इज लायक अ हिल स्टेशन तो स्ट्रॉबेरी जाता एप्पलूय जाता आणि सुभाष इज सो पॅशनेट अबाउट सेलावली की एवरी टायम ही कम्स टॉकिंग अबाउट सेलावली केन्ना करतले काय म्हणून ह्या माध्यमांतल्यान तुका सांगूंक सोदता स्पिकर सर एज वी लूक एट इको टुरिजम होमस्टे कन्सेप्ट्स वी टॉक अबाउट एरिया लायक बुडबुडीचे तळी और आमची दत्ता गुंपा आमकां आज गव्हर्मेंट इज लुकींग एट स्टार्टींग द सेलावली डॅम हिंदलँड थंय आमी काम करपाक जवळ जवळ 34 कोटीचो प्रोजेक्ट will be inaugurated at the hands of the Chief Minister very soon, which will be an answer to the efforts what Subhash has been putting over last 1 year to ensure that Selauli and Sangay Yes. constituency gets hinterland tourism. Yes. स्पीकर सर सोपयता आमी आतां नाही परत जे आसा न्ही स्पीकर सर आनी एक हें सुरू Because जातलें. एकूच मिनिट बाब विरेश बोरकार स्पेसिफिकली 2 मिनिटे एक आमदारा स्पीकर सर ताजे जे पॉइंटेड आम्ही बरोवन दवरला जे ताणे एड्रेस करूंक ना केला ते बरोवन स्पीकर सर माझी ताणे 2 मिनटां ताणे पासियन्स घेवचे पडटले ताणे येदे व्हडले 1.5 वरांचें भाशण आयकून ना ताजे आमी विजय एकूच मिनिट बाब विरेश बोरकार ITGचेर काडिल्लें रिटर्न्स कित्याक फायल करूं नाका म्हणून इश्यू हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्सा कडेन आसा स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन न्ही पूण 2007 स्पीकर सर आयटी आमी तेन्ना प्लॉट्स केल्ले आशिल्ले त्या सरकारान 2007 जेन्ना प्लॉट्स केले रेव्हेन्यू घेतिल्लो जवळ जवळ 40 कोटीचो ताच्या मागीर डिस्रप्शन जालें आनी ते प्लॉट्स दिवंक मेळना त्या टायमार 40 crores घेवन टॅक्स बाकीचो जो इश्यूज आशिल्लो विच वॉज एडवायज बाय द देन चार्टर्ड अकाउंटंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज बॅलन्स शीट्स वे नॉट फायल्ड जेन्ना 2012 जेन्ना राजीव गांधी तुजो एक्ट आयलो ऑफ टेकिंग देम आउट तेन्नाच्यान स्पीकर सर परत सगळ्यो फायली करपाक लागले AGM 2022 लास्ट जी घेतल्या आमच्या बाब चंद्रकांत शेट्टीन दोतोर जाल्यार सोपया तुमी ताका सांगता एक मिनट तातूंतल्यान ताणें ऑलरेडी अप टू Yes. 2014 पॉइंटूच काडटा स्पीकर सर ताणे म्हणलें की एक मिनिट बटन ताणे बेजीक म्हणलें पॉयंट आसता सांग की एक मिनिट हांव सगळें जग काय ना ते फॉलो कर मरे रे विजय बाब काल्लुशान स्पीकर सर दोतोर काल्लुशान म्हाका निर्वाणाचो इश्यू काडलो विरेश बोरकार स्पीकर सर स्पीकर उलोवंकूच ना न्ही एक मिनिट स्पीकर सर हांव रिप्लाय करता बाबा बसा हाजो रिप्लाय सांग करता 2 मिनिट बसा हाजो रिप्लाय 2 मिनिट करता बसा कॉमन हें करात स्पीकर सर एकच पॉयंट सांग कितें आसा मिनिस्टरान जे सांगले जे GTDCन टॉयलेट्स आसा थंय आयज कितें जाला कितें परिस्थिती टी स्टॉल पडलेलो आसा जावं कपडे विकता थंय हो एक प्रश्न आसा दुसरें म्हणजे जे टॉट्स आसा आयज तुमी पळयता आसतले मिरामार जावं हांगा चर्ची कडेन आमचे पणजे चर्ची कडेन थंय पासून चालू आसा म्हाका खबर ना की डिपार्टमेंट फाटी उरलेलो आसा स्लो सांग मरे म्हाका काय कळना येस टॉट्स जावं हॉकर्स जे आसा स्पीकर सर आता स्पीकर सर जे एक मेजर करता म्हाका प्रश्न जाय केन्ना आन्सर करतात सगळं केन्ना पर्यंत नॉन एक्टिव्ह कंप्लायन्स काय याद उरतली दुसऱ्याच्या ते याद उरतले चला कालो फेरेरा नॉन कंप्लायन्स केन्ना पर्यंत करतले डिपार्टमेंट स्पीकर सर रिप्लाय आन्सर दिला मरे आन्सर मागीर दितलो तू टॉयलेट विचारता का हॉकर विचारता हॉकराचे जे आसा ते बेजीक तुमकां सांगले एक मिनिट विरेश बोरकार एक मिनिट स्पीकर सर सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता स्पीकर सर म्हज्या रिप्लायान ऑलरेडी आमी टाउट्स कितले धरले कितें केलें सगळें सांगलें ड्रायव्ह इज कंटिन्युअस ताका समज दिश्टी पडले 1364 चेर फोन मारून श्री कार्लो फेरेरा कंप्लेन्साचे एक्शन कंप्लेन्स जे घातला 1364 कर मरे रोखडें एक्शन मेळटलें तुका अजून पर्यंत बसून घेयात कार्लो फेरेरा Honorable Speaker, there are three issues which are pending. Speaker sir, माझ्या One दोन is about point the आसा. publication Speaker rates. sir. एकच पॉइंट Publication rates. Other one is of that Nirvana, and third one about those contract workers, equal payment to be given. श्री विजय सरदेसाई स्पीकर सर माझे 2 पॉइंट आसा श्री विजय सरदेसाई बरोबर आन्सर कर रे तूं मागीर स्पीकर सर ताणे येस स्पीकर सर हाणें म्हणलें की हांवें जग भोंवलां हांव एक मातशें ताका सांगूंक सोदता हांव सरकाराक उस्तार जग भोंवना तें पयलें स्पीकर सर तुवें आतां म्हणलें की आपूण G20 वचून जे हें केलें तें केलें हाका मेळ्ळो ताका श्री विजय सरदेसाई स्पेसिफिक पॉइंट पिन पॉइंट स्पीकर सर कितल्यो बायलॅटरल मिटिंग्स ताणें घेतल्यो ज्यो बिझनेस मिटिंग्स टू प्रमोट गोवा एज अ टुरिजम सेंटर स्पीकर सर तूं गेलो पुर्तुगालाक
पुर्तुगालाक कितें सांगलें तुवें मुखेलमंत्र्यान सांगलां एक आनी तूं कितें सांगून गेलो सांग आमकां तें स्पीकर सर 29.80 crores बीच क्लिनिंगाक मोडले आतां तुवें डर्टी बीचीस नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा पळयल्या हो ना तुज्या वेबसायट हें तें कितें एप आहा तें चलता हो ना स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर लास्ट सेशनान ताणें मॉडेल बीच शेक पॉलिसी म्हणटी म्हणल्या म्हजे कडेन वर्बेटीम रिकॉर्ड आहा आतां तो म्हणटा की मॉडेल बीच शेक म्हणून चलो तो स्पीकर सर फर्नांडीस स्पीकर सर दोन विजय सरसा बसून घ्या पॉलिसी बसून घ्या भरपूर दिलं तुम्हाला मंत्रीन जाप दिवपाक जाय. अरे स्पीकर सर हे मॉडेल कल्पना दोन प्रश्न आसा. विजय फर्नांडीस स्पीकर सर मंत्रीन जाप दिवपाक जाय न्हू दाब दितलो तेणें दिला जाप दिवपाक जाय श्री विजय फर्नांडीस स्पीकर सर तो म्हणटालो रावपा जाय नोट डाऊन केल्लो आसा दितलो रावपा जाय हे मॉडेल डाऊन केल्लो आसा तो दितलो श्री हे मॉडेल चेक बुट्टी आमक नाका श्री विजय फर्नांडीस तू उलोवपाचें ना एक मिनिट स्पीकर सर तो म्हणटा स्कुबा डायव्हिंग आन्सर दिवपाक स्कुबा जाय डायव्हिंग वास्को आहा फॅसिलिटी सर. कितें दिल्या तुवें दितलो खबर आहा ग्रँड ताणें नोट डाऊन केल्लो आसा विजय सरदेसाय काय नोट डाऊन विजय सरदेसाय विजय सरदेसाय ताणें नोट डाऊन केल्लो आसा विजय फर्नांडीस स्पीकर सर आगवाद जेलीचेर अजून पर्यंत काय सांगू ना स्पीकर स्पीकर सर सर आगवाद जेलीचे जे बार ओपन केला म्हणले की आगवाद जेली बारा उलयता आगवाद जेल बार आहा ते विकता थंय आगवाद अपोजिशन लिडर टुरिझम मार्केट आन्सर करपाक जाय तुझे कितें सांगपाचें आसा उलयता इन्फॉर्मेशन अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे कितें जालें स्पीकर 1 सर करोड दिल्लो आसा स्वातंत्र्य सगळ्या मेंबराकडे एक लक्षात दवरा तुम्ही जर बसना असं जर जायत नाही हांव अलाव करचो ना असं बसून घ्या सगळे स्पीकर सर श्री रुजा फर्नांडीस रुजा फर्नांडीस आय टी मिनिस्टरान सांगले की चिंबला वयर IT प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून थिंगासर आमच्या लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा तेकाय खबर आहा आनी लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार म्हाजें ऑब्जेक्शन आहा येस आनी दुसरें तेणें म्हाका ते एश्युरन्स दिवंक जाय ते बेंजी वेगस थँक्यू तूं आसा हांवें सांगल्या मुगे ती कोलवा क्रीक आनी वार्का क्रीक हे दोगूय मद पडटा सो कोण कुयदाद घेयना तेजो पंचायती घेयना आनी ना कोणूय घेयना सो सगळो कचरो तितू पडटा ते ब्युटिफिकेशन करपाक म्हाका तेणें आश्वासन दिवची तेजे Yes. 2 ब्रिज आहेत त्योय ब्युटिफाय करपाच्यो युरिया लेमांव. ओनली वन आश्वासन युरिया लेमांव. आनी एक कांताराची सांज म्हूण करया म्हूण युरिया तो एक लेमांव event, उलयात. तो फायद्याचो जे हिंटरलँड टुरिझम आहा हिंगा जी सुविधा पब्लीक कन्विनियन्साचे टॉयलेटी फॅसिलिटी जावपाक जाय यू हॅव नॉट स्पोकन ऑन दॅट इन हिंटरलँड टुरिझम दॅट यू सेड टू प्रमोट दुसरे जे चांदोर आय स्पोक अबाउट दॅट हेरिटेज विलेज हेजेर उलयले ना जे म्हाका दिसता स्पीकर सर दुसरे जे तुवें वॉट यू सेड डू यू स्टँड बाय वॉट यू सेड दॅट वेन यू आर इन द ऑपोजिशन Yes. जे बीच क्लिनिंग स्कॅम Yes, बसून घ्या. डू यू स्टँड बाय दॅट No, you say no. Do you stand by that? Have you conducted an inquiry? येस मंत्री आन्सर घ्या इन शॉर्ट हां स्पीकर सर बाब विरेशान जे सांगलां आगवाद परत परत आगवाद म्हणून जाता म्हणून सांगता इट्स अ आयकॉनिक स्ट्रक्चर नंबर 1 नंबर 2 स्पीकर सर वेन यू आर टॉकिंग अबाउट तुवें 2 कितें काडला आगवादाचें कितें विचारलें म्हाका तुवें अरे आगवाद कितें सांगलें तें म्हाका बार ओपन केला म्हणून. सर आमी जेन्ना इशू आगवादाचो उलयता हो स्ट्रक्चर पोर्तुगीजा वेळाच्यान आशिल्लो नंबर 1 पोर्तुगीजा वेळार मागीर फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले आनी मागीर तरेतरेचे चोर आनी बाकीचे थंय घाले गेले आज जेन्ना हो पूर्ण स्ट्रक्चर पडपाक पाविल्लो हो थ्रू स्वदेश दर्शन वी मॅनेज टू एन्श्युअर दॅट इट इज टेकन टू अ प्रॉपर पॉयंट. The concessioner appointed today, other than paying fees to the government, has to look after the maintenance of this particular part. Now we respect the sentiments तितलेच of the sacrifices made of our freedom fighters, speaker sir. जे बार म्हणटा पळय ते बार ना तो पयलो तो बार म्हणटा तो पयलेले तकलेन पूण सॉर्मेट थिंगा स्पीकर सर सॉर्मेट अल्कोहोल दिता येस सॉर्मेट अल्कोहोल दिता बंद करपाक कितें बसून पहिले Speaker sir, I am on my feet. स्पीकर सर Right now I am on my feet. Let me talk. तांचे आयकले समज पियरा कडेन तांणी समज दवरिल्ली एज अ फॅसिलिटी एवरी टुरिझम डेस्टिनेशन स्पीकर सर इफ देर इज अ पर्टिक्युलर सपोर्ट वी हॅव रिस्पेक्टेड द सेंटिमेंट्स थंय खंय फ्रिडम फायटरांक दवरिल्ले बाकी थंय कांयच ना आनी ते आज न्यूज तयार करून करतात पळय ते खंय तरी बंद जावपाक जाय कित्याक वी आर मंत्री प्रमोटिंग महाशय ताणे
Number सर हे two, Speaker, फ्रीडम sir. फायटरांनू सांगला वी वर फॉर अ फंक्शन टुगेदर आणि न्यूजार आउट झाले आसा ते स्पीकर सीएमूय आल्लो क्लियर कट आसा तू आल्लो मरे स्टेटहूड फंक्शन sir. स्पीकर जर तू आल्लो थिंगा आमगे कुंडे बाब उलयल ना पोषण लीडर थिंगा नाक म्हणून किने चल्ला काय हल्ले बाब सुदीन बाबूय आल्लो मुखेलमंत्री आल्लो रोहन बाब आल्लो फ्रीडम फायटर युरी आलेमा नाक म्हणून ऑपरेशन लीडर बसून you have to respect the sanctity of that place. सेंटिमेंट हर्ट केल्ले आसा स्पीकर सर युरीच्या घराच्या कुशीक चर्च नाल्यार देवूळ असता ताच्या कुशीक बार नाल्यार तावेन पयलींचें आसता थंय कोणाक प्रॉब्लेम नासता आय एम नॉट गेटिंग इन टू इट अँड लेट मी नॉट गेट इन टू इट आय एम ओनली टेलिंग यू स्पीकर सर म्हजें एकूच म्हणणें आसा हातून जो आमी सेंटिमेंट्स आमच्या फ्रीडम फायटराचे रिस्पेक्ट करपा जाय पूर्ण तरेन रिस्पेक्ट केल्ले आसा आनी थंय बार ना. नंबर 2 स्पीकर सर आमकां निर्वाणाचो इशू दोतोर काल्लुशान घेतलो. निर्वाणाचो इशू आमच्याय नजरेक आयिल्लो आसा मुख्यमंत्र्या कडेन आमी डिस्कस केल्लो आसा वी वील टेक अ करेक्टीव मेजर अँड वॉट एवर इज देर वी वील डू इट कित्याक द एग्रीमेंट वीच हॅज बीन सायन्ड इन द पास्ट इज अ क्वेश्चन टू अस ऑल्सो. एक लायबिलिटी आमी तयार करून कशी जाली कितें जाली हें आमच्या लोकांक ऑलरेडी सांगलां आमच्या नव्या डायरेक्टराक सांगलां टू गो अँड इन्वेस्टिगेट इन टू इट. 20 years per month we cannot pay 20 lakhs to somebody to run a boat and pay him the fuel cost, pay him every maintenance cost, and somebody else is marketing it, and ते कितें बारीक चिल्लर येता तातूंत आमी खंयच्या हातून असो जावंकूच शकना. ताज्या खातीर स्पीकर सर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आय कॅन एश्युअर यू वन थिंग that along with our honorable chief minister we will take a corrective measure and ensure that this is An action also Yes. to be taken. action also will be taken on the people who have done it स्पीकर wrongly. सर सोपयतात आता कसं चांदोर सर सोरो जो साव करता, बार ना सोरो साव करता, तो बंद करपाक जाय, स्पीकर सर. अरे राम अरे विनेश हेरिटेज विलेज ऑफ शांदोर अलॉंग विथ युरी वी विल मेक अ विजीट ओवर देर सी इट. सगळ्यो फेस्टिवल्स आमी रोटेट करीत आसा. समज सावजिवांव आमी हांगा केल्लो ओल्ड गोवा केल्लो फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल मांद्रे केल्लें जाल्यार हेरिटेज सालिगांव केली जाल्यार वी हॅव बीन नॉट डुईंग इट एट वन लोकेशन वी आर मुव्हिंग अराउंड. सिमिलरली हेरिटेज पोवन वी विल सोपयात स्पीकर सर आनी एक आहले आयच्या दिसाचे कामकाज फुडें व्हरतात गोंयकारांक दिवचे पडटा स्पीकर सर. फुडें व्हरतात आता वैरी क्रमांक 3 गोंयकारांक एंट्री फ्री कित्याक सगळें जालें. जिल्ल्या संबंधीत मागण्या क्रमांक 20, 78 आणि 82 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर म्हजो रिक्वेस्ट आसा तांणी तो विड्रॉ करच्यो Yes. म्हणजे सगळ्या आमी हें घेतला. येस तुम्ही रिक्वेस्ट तुमकां करता की तुम्ही तुमच्यो सगळ्यो कट मोशन्स विड्रॉ करचे परत घेवचे आणि डिमांडाक सपोर्ट करचो. ना जालें न्ही. येस ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 20, 78 आनी 82 सभाघराच्या मतदानांत घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यो. मागण्यो क्रमांक 20, 78 आनी 82 मंजूर जाल्यो. सगळ्या तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.